небольшое объявление сделаем, да? Да, только сделаю я его на финском языке. И по-русски тоже скажи, почему. Скажи по-русски, могут быть да. русскоязычные Для всех ребята. смотрящих это видео, если вы считаете, что у вас хороший финский язык, вам интересна эта тема, вы вполне можете переводить такие мероприятия. Под видео у нас есть ссылочки, где можно найти наши контактные данные и связаться. Мы обязательно рассмотрим вашу кандидатуру. Я правильно все сказал? Да, это, Ян, к тому, что бывают люди, благодарим вас за видео, много всего узнали, там, спасибо большое. Или ты сначала по-фински говорить научись, жаба, а потом будешь там что-то вещать с экрана. Вот для таких товарищей делается объявление. Если вы считаете, что вы говорите по-фински лучше, чем Ян, пожалуйста, приходите, Вообще. Садитесь на его место, Не мы будем чем рады. Просто, да, если Просто вы достаточно приходите. хорошо говорите на финском языке, свяжитесь, пожалуйста, с нами. Да, пожалуйста, пустите это в видео обязательно. И на финском, пожалуйста, тоже. Joo. Eli sama kerron suomeksikin, että jos tuntui siltä, että suomen kielitaito on hyvässä Kunnossa. no ei nyt kunnossa, mutta hyvä suomen kielitaito löytyy sekä venäjän tietenkin. Ja teitä kiinnostaa tämä aihe, teitä kiinnostaa meidän porukka ja haluaisitte auttaa tässä tulkauksesta, niin videon alla löytyy linkki, mistä löytyy meidän yhteistiedot. Olkaa niin ystävällisiä, ottakaa yhteyttä. Me otetaan yhteyttä takaisin, jos tuntuu siltä, että te just olette se ihminen, joka kelpaa meille. Kiitoksia. Хочешь получить свободу, Ян, да? Обеспечь себе преемника. На самом деле это основная цель. Поступает абсолютно разумно. Вопрос был? Да, Дима? У меня еще немножко технической информации. У нас вот есть микрофончик. Если у вас есть вопрос, то вы спросите, я вам передам микрофон. Потому что на видео бывает так. Вопрос задается, там что-то шурум-бурум-бурум, потом происходит ответ, и люди пишут, когда, наконец, вы начнете там нас любить? Мы живем в Австралии, билет стоит там 3000 евро, мы не можем прилететь, вопросов не слышим. И это ваше отношение к людям. То есть берите микрофончик, не стесняйтесь, это 1 секунда, а человеку в Австралии, может быть, спасет жизнь. Потому что бывает такое, что люди пишут, спасибо большое, хотел выброситься из окна, но понял, что рано. Eli puhuttiin just mikrofonin käytöstä ja muutenkin asiallisesta käytöksestä tässä tilaisuudessa, että kuulla kaikkien äänet, kysymykset, että niitä pystyy tulkkaa, että kaikki videon katsoja saavat materiaalista kaiken irti, niin jotkut on sitä mieltä, että pitäisi käyttää mikrofonia kaikille, niin sen takia, että se oli pieni tietoisuus siitä, vai onko se siis niin oikea sana, niin apua löytyy kyllä meidän videoista, niin monet yritti hypätä ikkunasta, mutta videon jälkeen muutti mieltä, joo, sanoi, että vähän myöhemmin, ehkä. Да, конечно. Кysymykset. Хотели с твоего и начать? Здрасте еще раз. Нет, я на самом деле не по тому вопросу, по которому я обращалась, а вот по этому человечку 6-метровому. Вы сказали, что это одно из тонких тел. Одно из. И да? какой вопрос? Вопрос, сколько у нас их вообще? И вообще немножко рассказать про это больше. Это очень интересно. Чем больше вы разделяете... Извините, да, забываю. Että kysymys jatkoi siitä, että kerrottiin viime jaksossa, että ihmisellä on ohut vartalo, sanotaan näin, niin, ja se on 6 metriä korkea. Ja kysymys on se, että montako niitä meillä on kokonaisuudessa ja mitkä ne on ja miten ne toimii ja niin edelleen. Трудный выбор. Vaikea valinta. Потому что
Я никогда не искажаю информацию, которую даю, если даю ее. koska on vaikea muokata tietoa sinänsä. Sen takia joutuu antaa sen suoranaisesti. Поэтому коснусь вопроса аккуратно в режиме игры. Eli mennään netisti ja kevyesti eteenpäin leikiten. Потому что знание того, как устроен человек, может неадекватному человеку дать ключ к тому, чтобы манипулировать его sознанием. Eli annetaan varovaisesti ja leikiten, koska jos tämä tieto joutuu väärin käsin, niin sillä tiedolla voidaan manipuloida muiden ihmiseen ja vaikuttaa sen muiden ihmisen elämään. Очень часто рисуют Aika usein piirretään Иисуса Христа Jeesuksen на кресте. ristillä. И если вы помните, Jos у него в боку было копье. Jos muistatte, vasemmassa kyljessä sillä oli haava kepistä. Когда мы задумывались, почему именно в это место воткнули копье, для того, чтобы, как говорится, облегчить ему уход. Oletteko te ikinä miettinyt, miksi just siihen kohtaan on tehty se haava niin mukaan, että se helpottaisi hänen oloa? То есть воткнули копье именно те, которые знали, куда конкретно втыкать и для чего. Eli haava tehty just siihen kohtaan, koska ne, jotka tekivät sen, tiesivät siitä paikasta. Больше, к сожалению, я сказать ничего не могу по этому вопросу, потому что это уже Enempää знание voi другого kertoa, koska se порядка. on jo aika salaista tietoa. Чем больше человек развивается, Mitä enemmän ihminen kehittyy, тем больше у него тонких тел. sitä enemmän sillä on ohuita vartaloja. Мы говорили о том, что каждый орган внутри тела человека Puhuttiin siitä, että jokainen elimistössä on olija. является живым существом. Se on olija, joo. И у него есть свое энергополе. Sillä on oma energiakenttä. Совокупность энергополей всех живых существ в вашем теле Yhtenäisyys kaikkien olijoiden energiakenttä yhdessä niin on se. и составляет то, что называется аурой. Siitä syntyy ja kertyy se, mitä sanotaan auraksi. Tai mikä se on? Если идти глубоко, это очень сложное техническое устройство человека. Как инженер вам говорю. Jos ruvetaan tutkimaan sitä, niin se on aika monimutkainen rakennelma. И если Майя специфизирует свой вопрос, для чего она его спросила, я смогу рассказать именно об этом аспекте. Jos Maija antaa vähän jos Maija tarkentaa oman kysymyksen, niin ehkä voin vastata vähän laajemmin. Что ты хочешь решить с помощью ответа на этот вопрос? Какой вопрос ты хочешь решить? Или какую проблему? И я расскажу об этой проблеме. Потому что всегда человек спрашивает для чего-то. Sen takia, että silloin kun ihminen esittää kysymyksen, hän haluaa vastauksella, eli sillä tiedolla ratketa jonkun oman ongelman tai tilanne. Можно я подумаю? Конечно. Потому что дело в том, что я не знаю, почему я задала этот вопрос. Видимо, что-то на интуитивном уровне пришло мне. Ymmärtänyt, miksi esittänyt kysymyksen. Да, Дима, микрофон. Kysymys vaan mielenkiintoinen. Я пока Дима передает микрофон, я скажу, если вы почувствовали, то изменилась энергетическая ситуация внутри помещения. Вы почувствовали? Jos olisiko joku teistä niin kuin saanut, tunteeko joku teistä, että energinen kenttä tässä tilassa on vaihtunut aamusta? И что стало тяжелее, легче? Miltä se tuntuu? Luottavaiselta? Есть противоположные мнения, может быть. Olisiko eri mieltä jollekin? Вам стало легче, мне стало тяжелее. Jollekin tuli helpompaa, Jelenalle tuli vaikeampaa. Сначала, в начале каждой лекции
Открываются ваши тонкополевые системы, потому что я получаю для них магнитные ключи у вашей души. Että alussa, kun tuutte tänne, niin teidän energinen kenttä aukeaa ja Jelena saa magneettisen avaimen teidän kokonaisuuteen. Затем начинаются основные работы. Это, как правило, начало, если семинар разделить на 3 части, то это 2 треть. Alussa, извините, в начале происходит что? В начале семинара мы открываем тонкополевые системы, затем начинается работа. Это, как правило, после перерыва Eli tilaisuus случается. jakautuu 3 osaa, niin alussa energiset kentät aukeaa, niin ruvetaan tekemään työt. Nyt ollaan keskipisteellä. Из человека ничего нельзя выбросить на улицу. Ihmisestä ei mitään voi heittää ulkopuolelle. То, с чем человек не может справиться внутри себя сам, Se, mille ihminen itse ei pysty, se mitä ihminen ei pysty itse korjata omassa elämässä. itsessä. То есть все, что сейчас вы не смогли сделать до этого момента, и то, с чем согласилась ваша душа, чтобы эти работы для них были проведены на семинаре. Eli se, mitä ette voinut korjata itse tähän asti ja mistä oli sovittu teidän sieluni kanssa. Сейчас будет забираться из ваших систем и sitä tullaan ottamaan pois, паковаться pakataan и отправляться через мои системы туда, куда должно быть отправлено на утилизацию. ja lähettää Jelenan systeemien kautta sinne, missä niitä utilisoidaan. Многие думают, что жизнь целителя – это райский уголок. Jotkut luulee, että kansanparantajan elämä on hauska. Целитель перерабатывает круглосуточное большое количество грязи. Kansanparantaja joka päivä utilisoi monet pahat asiat Если oman kautta. вы согласны это нюхать ежедневно, Jos te haistatte sitä joka päivä, если вам это нравится, jos te tykkäätte haista sitä joka päivä, если вам нравится ежедневно видеть боль jos te haluatte nähdä joka päivä kivun, и людские проблемы, ihmisien ongelmat, добро пожаловать tervetuloa в целительский клан. kansanparantajan kerhoon. Я рекомендую каждому из вас Neuvon teille jokaiselle найти свое собственное предназначение. löytää oman elämän tarkoituksen, Потому что каждого из вас создали для определенной цели. koska jokainen teistä on luotu tiettyyn Tarkoituksiin. tarkoituksen tehtäviin, tiettyihin tehtäviin. Nесмотря на то, что в нашем физическом мире я могу починить практически любое заболевание без единого медикамента, Vaikka pystyn tässä elämässä korjaa fyysisen, ihan minkä vaan fyysisen sairauden ilman mitään lääkettä. вот в этом диапазоне частот Sillä välillä я маленькое и скромное существо. olen pieni ujo olio. Я ремонтирую тонкополевые системы людей. Korjaan ihmisien ohuen Мы сейчас придумаем это. jotain. Коконайсус, не только эфирные, как сказать? Тонкополевые системы. Вы не придумайте нам с вашим знанием языка слова. То же самое, что тонкое тело. Это совокупность 7 тонких тел, то, что называется аурой.
Это очень примитивное название. Можно сказать энергийное тело, энергетическое тело. Можно. Ну, тогда энергетические тела, наверное, лучше в множественном числе употреблять. Energisen kiehojen kokonaisuuden. Korjaa energisen kiehojen kokonaisuuden. Проблема большинства людей в том, Suurin osa ihmisien ongelmista on se, что они не poнимают, что они элементы системы. ne eivät ymmärrä, että ne on jotain osa systeemistä. Они считают себя главными в системе Ne luulee, että ne on pääkohta systeemissä или считают себя даже создателями системы. tai systeemin rakentaja. Если посмотреть, как большинство людей относятся к природе у нас на планете, например, Jos katsotaan, miten ihmiset suhtautuu luontoon kohtaan, то сразу можно сказать, что у людей серьезные проблемы с пониманием своего места. niin heti pysty sanoa, että ihmisillä on isot vaikeukset ymmärtääkseen niiden paikka tässä elämässä. И вернемся к энерготелам. Palataan energisen kiekojen luo. Дима, Вопрос. другой вопрос или... Энерготела, да, вопрос просто бытового характера. 6 метров. Такое энерготело, размер которого вот практически у всех живущих вокруг нас развито. Я насколько понимаю. То есть могут быть и больше, 10, 20 метров, 30, но 6 есть у подавляющего большинства. Нет, если вы пьете водку, Eli Это был даже не вопрос. Eli kysymyksen taustana on se, että jos ihmisellä on 6 metriä, se ensimmäinen kieho, energinen kieho, niin voisiko se olla 10, 20? 6 метров вверх, в стороны сколько? Paljon se on leveydeltä, jos se on 6 metriä скажи, korkea? какую задачу ты хочешь решить с помощью ответа. Какое минимальное расстояние лучше держать с неблизкими тебе людьми, чтобы хотя бы эти, относительно грубые тонкие тела не пересекались? Eli minkälainen etäisyys kannattaa pitää epämiellyttäviin ihmisiin, että niiden energinen kehä ei vaikuttaa minun omatuntoon? Я еще поясню. Я рассказывала о том, что ситуация изменилась, чтобы вы немного спокойно относились к моему поведению, потому что, если вы заметили, я больше двигаюсь во второй части, потому что поток очень большой. Koska on vaihtunut energinen kenttä tässä tilassa, niin huomatte, että Jelena enemmän liikkuu toisessa puoliskolla. Финляндия очень развитая страна. Suomi on hyvin kehittynyt maa. И тонкополевые конструкции страны – это серьезные изделия. Ja Suomen energiset kentät ja niiden rakennelma on todella korkeassa luokassa. И вы все тоже… Вас сложно сравнить с папуасом, например. То есть вы все достаточно хорошо отстроенные люди, поэтому я просто объясняю свое поведение, чтобы я не выглядела странным человеком для вас. Это скоро прекратится. Мы продолжим лекцию, чтобы потом не говорили, что она на месте стоять не может или ее бы саму подлечить надо. Se vaan tykkää tanssia. Понятно, почему пригласили человека этого. Человеческое существо не предназначены для проживания рядом вообще, друг с другом. Eli jos puhutaan ydimestä, niin ihmiset eivät ole luotu niin, että ne asuisi yhdessä. Семьи должны проживать на расстоянии нескольких километров друг от друга. Perheet, periaatteessa niiden etäisyysväli pitäisi olla muutama kilometriä. Или если одинокий человек, тоже несколько километров друг от друга. Yksinäinen ihminen toisesta yksinäisestä ihmisestä periaatteessa pitäisi asua kanssa muutaman kilometrin päästä. Вот так как
мы живем сейчас, жить не рекомендуется. Tämä elämäntapa, miten me eletään nyt nykyään, se ei ole hyvä. Ответила на вопрос, Тим. Есть еще вопросы или дальше пойдем? Kysymykseen on vastattu, kysymykseen ei ole. Все-таки поговорим про Бога и дьявола. Puhutaan saatanasta ja Jumalasta. Лучше использовать понятие созидания и разрушения, так проще будет понять. Käytetään mieluummin toisenlaiset sanat, että tuhous ja luomus. Некоторые люди говорят, я светлый человек, во мне нет ничего от того, что люди называют дьяволом. Jotkut puhuvat, että hän on hyvä ihminen ja hänessä ei ole mitään saatanasta. Очень красиво. Это не совсем так. Se ei ole niin. Представьте, что у вас внутри тела поселились глисты. Kuvitelkaa, että teidän elimistössä on parasitteja. И вы хотите их оттуда изгнать. Te haluatte poistaa niitä sieltä. Вы даже пьете травы, которые их убивают внутри вас. Otatte jotain lääkettä tai yrttejä. Как думаете, вы хорошо поступаете? Mitä mieltä te olette? Teettekö työ hyvää? Какие идеи? Mitä mieltä? Это очень жестоко по отношению к глистам. Se on hyvä. Переводи, Ян. Se on ei ole armokasta parasittia kohta. Еще есть какие мнения, идеи? Правильно? Глисты заслужили лучшей жизни. Parasitit. Два аспекта. Первый аспект, что вы Микрофон. Чтобы звук был хороший. Как заслужили-то, не могу вспомнить. Здесь два аспекта. Анса, В первую очередь вы делаете плохо им, но себе делаете лучше. То есть, нет on худа, kaksi как puolta. я говорила, нет худа без добра. Eli tehdään ensin huono parasitille, hyvä itselle. Нет, не всегда же можно вывести их химией. Есть специальные травы. Мы тоже их пропиваем Ei дважды в год. Ei aina voi lääkkeiden ansiolla poistaa parasitteja. И в связи с Pitää этим käyttää вопрос. yrttejä. Разве вы не являетесь дьяволом по отношению к паразитам, когда изгоняете их из себя? Eli tästä syntyy semmoinen kysymys, että oletteko te siinä hetkellä itse paholaisia, kun poistatte parasitteja omasta elimistöstä? Ну, это то же самое, знаете, когда мне задают вопрос, мы изучаем принципы йоги, есть ямы, не ямы, принципы морально устой, да, как в Библии прописано, примерно то же самое и в йоге есть. И есть первый принцип ненасилия, ахимса. И все спрашивают, а как же комары? Вот комаров, вот все же убивают, все убивают. Ну, невозможно же дать ему просто там выпить из тебя кровь, и пусть он летит. То же самое, в принципе, да. И очень сложно ответить на этот вопрос. Попробуй дать. Дадим возможность переводчику Se перевести, identtinen и дискуссия очень tilanne, хорошая että silloin kun начинается. joogatunnille esitetään kysymykset tai vedetään samasta teemaa, että mikä on jama ja mikä ei ole jama. Нияма. Niyama. Niin, että mikä on huono ja mikä ei, niin silloin kun hyttyset juo verta ja me tapataan niitä, onko tämä hyvä vai paha. Niin, Григорий jotain что-то хотел semmoista. сказать. Йоги на самом деле есть Микрофон. Periaatteessa joogassa löytyy siihen oikea vastaus. Вообще в йоге есть ответ на этот вопрос. Первая ступень йоги — это мировоззрение на самом деле. Вступление на путь йоги и мировоззрение. В этой части Григорий, под перевод. Eli joogassa löytyy siihen ensimmäisessä asteikossa vastaus, että se kaikki riippuu elämän näkemyksestä. однозначно есть ответ в йоге. И в каждой культуре духовной есть ответ на этот вопрос. Jokaisessa religiassa tai elämän näkemyksessä maailmassa on siihen vastaus. Tai elämän opetuksessa on siihen vastaus. Я, например, практикую дзен, и я могу вам с точки зрения дзен сказать. Там есть четкое определение по этому поводу. Скажи. Hän on Zen opinnon käyttäjä, tai, niin hän voi sanoa Zenin puolesta
Есть то, что естественно, и то, что неестественно. Как будет естественно? Помогайте. Лондон. Luonnollista. Ja epäluonnollista. On asioita, mikä on luonnollisia ja on asioita, mikä on epäluonnollisia. Если это естественно, Jos se on luonnollista, ты можешь это делать ни о чем не задумываясь. sä voit tehdä sen ajattelematta. Все просто. Естественно ли В природе убивать все комаров? просто. Eli luonnossa on kaikki helppoa. Естественно ли убивать комаров? Нет, в связи с чем вопрос, как вы разделяете на естественное и неестественное? Miten Что voi есть jakaa, естественно? mikä on luonnollista, mikä ei? Miten te jaatte sen? Все, что помогает человеку развиваться и расцветать, оно естественно. Что мешает, неестественно. Se, mikä auttaa ihmisen kasvua, se on luonnollista, mikä ei, niin se on epäluonnollista. И разберем конкретные примеры. А где здесь комар? Хороший вопрос. Missä on hyötyinen tässä? А комар, если человек полностью гармоничный, Jos ihminen on harmoniassa и у него энергия в порядке полностью, ja hänen energia on kohdalla и на духовном плане, и на кармическом, ja henkisessä ja karmisessa tilanteessa, комар на него не сядет. hyötyinen ei tule istumaan sen päälle. А если сядет, то не укусит. No jos istuu, ei pure. И у меня есть Jos pure, ei juo verta. практический опыт в жизни касаемо именно комаров. Расскажи. Kyllä on praktinen tapaus elämässä on ollut just hyönteisiä kohta. Но в частности это относится к практике кундалини-йоги, но к правильной практике, а не к модной сейчас. Se keskittyy enemmän oikeanlaisen tapaan harjoittaa kundalini-joga, eikä se, mitä nykyään harjoitellaan. Когда у вас энергия доходит до анахата чакры, реально доходит без блоков. Silloin kun teidän energia kohottuu anahata chakra asti, niin Энергия кундалини блоков. доходит до анахата чакры. silloin kun se kohottuu anahata chakra, Сердечная чакра, да. sydän chakra, И восстанавливается, при этом восстанавливается определенная часть биополя обязательно. siinä kohtaa rakentuu oikeanlainen kehä, energinen kehä ympärille. То есть конкретно комары не садились. Я в лесу это делал летом вот в окружении елок. Siinä kohtaa hyönteiset eivät istu päälle, hän on harjoittanut sitä just kuusien ääressä metsässä. А комаров было много. Ja niitä oli aika paljon niitä hyönteisiä. Я был не один практикующий. Ja en ollut yksi, joka harjoitti sitä menetelmää. И те, кто практиковали, того не кусали. Muitakin ei ole purtu. Но когда заканчивалась практика, проходило некоторое время, No silloin kun harjoitus on loppunut ja jonkun ajan päästä ну и поле падало, к сожалению, ja energinen kenttä ympärille on laskenut, комары опять начинали кусать. hyönteiset taas alkoivat purra meitä. Природу не обманешь. Luonto ei voi huijata. Продолжим дальше? Jatketaan. То есть в любом человеке Niin jokaisessa ihmisessä есть то, что убивает, и есть то, что созидает. on se, mikä tuhoaa meitä ja se, mikä antaa elämää. Мы очень много говорим о нашей хорошей, положительной стороне. Me aika paljon puhutaan siitä meidän hyvästä puolesta, Но говорить об отрицательной стороне – это табу. mutta huonosta puolesta me ei puhuta, se on tabu. Все, что с этим связано, это дьявол. Se kaikki, mitä siihen liittyy, se on paholaisen puoli. Нам это внушили с детства. Sitä on meille pesty aivan lapsuuden asti. Предлагаю вам сегодня посмотреть на это с другой стороны.
Mä ehdotan teille katsoa siitä asia toisesta puolesta. В шутку вопрос задам. Esitän yhden huumorikysymyksen. Если в стене трещина пошла, что нужно сделать с домом? Jos tuolla halkeama talossa, jos talossa syntyy tai tulee halkeama, mitä tehdä talon kanssa? Какие идеи? Onko ideoita? В Мурманске сначала всех выгнали из дома, потом починили и продали новым жильцам дом. Venäjällä Murmanskissa on ajettu asukkaita pois, korjattu talo ja myyty uudestaan talo samoille asukkaille. Реальная история. Tosiasia. А где теперь живут люди? В социальном жилье. No ne vanhat asukkaat asuu sosiaalisissa tiloissa jossain. Далее. Лучше сломать и построить крепкий дом. Хороший заход. Трещина может пойти дальше. Хороший заход. Mun Обычно- mielipide, että puretaan talo ja rakennetaan vahvempi talo. Обычно берут палку Yleensä otetaan jotain keppiä и бьют по стене до тех пор, ja hakataan sitä seinään niin kauan, пока на ней не останется ничего, что еще может отвалиться. что пока не останется одна трещина. Ja hakataan niin kauan, että kaikki tippuu sieltä ylimääräistä pois. Затем строят новый дом. Ja sitten rakennetaan uutta taloa. Так поступает рачительный хозяин. Kto? Хороший хозяин. Eli näin käyttäydy hyvä omistaja. История к тому, что тогда, когда вы научитесь контролировать вашу темную сторону, Tarina on siitä, että silloin kun te opitte kontrolloimaan oman pahan puolen, это есть тест на сданные способности. se on testi siihen, että нас данные способности. Когда можно начинать развивать способности? Se on testi siihen, että teille voi antaa lupaa kehittää kykyä. То есть темная сторона это палка. Eli paha puoli se on se keppi. Темная сторона то, что разрушает. Когда вы хотите выгнать из себя паразитов, вы включаете свою темную сторону. Eli paha puoli tai pimeä puoli on se, mikä tuhoaa meitä. Мы сейчас говорим очень простыми понятиями. Nyt puhutaan yksinkertaisesta asioista. Этот вопрос сложен и многогранен, но мы будем говорить базовыми простыми кирпичиками. Tämä kysymys on monipuolinen ja vaikea, mutta me puhutaan käytetään perusasioita. Если человек готов в нужный момент созидать, Как будет созидать? Luoda. Jos ihminen tietyssä hetkessä rupeaa luomaan и в нужный момент готов разрушать, ja tietyssä kohtaa tuhoamaan, это гармоничный человек. se on harmoninen ihminen. Как бы многим обидно не было, Vaikka monille on epämiellyttävä olo, те, кто нас создал, ne jotka ovat luoneet meitä, классифицируют нас как говорящих животных. suhtautuu meihin kuin puhuviin eläinten До тех пор, niin kauan, пока мы не научаемся контролировать наше астральное и ментальное тело. Тело мыслей и тело желаний. kunnes me opetaan kontrolloimaan meidän astraalinen ja mentaalinen keho. Только с этого момента начинается человек. Vain siitä pisteestä me voidaan kutsua meitä ihmiseksi. Tai ne voi kutsua meitä ihmiseksi. Приведу конкретный пример. Yksi esimerkki. Вы идете по улице, вам наступили на ногу. Te kävelette katua pitkin, joku astui teille jalan päälle. И вы злитесь на человека, который это сделал. Te pahostatte siihen ihmisen, joka on astunut teille.
Это jaoteltu. неправильное употребление вашей энергии, которая может разрушать. Se on väärin käyttö teidän elämän energiaa kohta. Второй пример. Вы приходите домой, Toinen esimerkki, tulette kotiin. и ваш любимый человек сидит с рюмочкой. Teidän rakas istuu tuopion kerää. Вы говорите ему, что это разрушает вашу семью. Te puhutte sille, sanotte sille, että se tuhoaa teidän perheen. Он недоволен тем, что вы сказали ему. Se ei tykkää teidän mielipidestä. Он даже может ударить вас. Se voi jopa pistää vastaan. Физически или энергетически. Fyysisesti tai energisesti. Но вы продолжаете помогать ему избавиться от этого недостатка. Mutta te joka tapauksessa jatkatte tai autatte kuitenkin päästä siitä eroon. И это правильное использование вашей разрушающей силы. Se on sitä vasta oikea tapa, Потому что вы вступаете в бой с демоном, который разрушает вашу семью. koska te ruvitte taistelemaan pahollista vastaan, joka tuhoaa teidän perhettä. И если у вас есть желание, мы будем продолжать эти встречи и говорить до тех пор, пока не придет полное понимание, хорошие вопросы задают, как все это дело различать. Jos te haluatte, niin meidän tilaisuudessa me voidaan jatkaa ja purkaa tätä tilannetta niin kauan, kunnes teille tulee kokonaisuus, kunnes te ymmärrätte kokonaisuuden tässä asiassa. Мы будем разбирать каждый конкретный случай. Tulemme käsittelemään jokaisen erilaisen yksikohtaisen Столько, сколько будет tilanteen нужно, niin kauan, kun sitä tarvitaan, пока не придет понимание. kunnes tulee ymmärrys. А сейчас продолжим бег по вашим вопросам. Jatketaan kysymyksiä kanssa. После встреч с некоторыми людьми становится плохо. Как восстановиться после таких общений и почему это происходит? Tietynlaisen tapaamisen jälkeen tietynlaisen ihmisen kanssa tulee huono olo, miten voidaan korjata tilannetta tai estää semmoisen. Вопрос многогранный. Monipuolinen kysymys. Если вы не знаете человека и общаетесь с ним, после этого чувствуете себя плохо, Jos ette tunne ihmistä ja kommunikoida hänen kanssa, sen jälkeen teille tulee huono olo, это одна ситуация. se on yksi tilanne. Если вы знаете, что с этим человеком сложно и тяжело общаться, и вам после этого плохо, и вы все равно с ним общаетесь, это другая ситуация. Jos te tiedätte ihmisen ja teidän tapaamisen jälkeen teillä tulee huono olo ja te tiedätte siitä ja kuitenkin jatkatte kommunikointia, Это то, что мы называем se on toinen беспечностью. tilanne. Se on huolettomuus. Sitä me nimetään huolettomuudeksi. И третья ситуация, когда мы не можем избежать общения с человеком, после которого нам становится плохо, например, в семье. Ja kolmas tilanne, että me ei voida ограничить, как бы, rajata meidän tapaamiset tai keskustelut sen ihmisen kanssa, ken jälkeen meille tulee huono olo, esimerkiksi perheenjäsenet. В первом случае вам нужно научиться выбирать людей для общения. Ensimmäisessä tilanteessa meidän pitää valita, kenen kanssa me kommunikoidaan. Во втором случае встает вопрос о вашей адекватности. Toisessa tilanteessa kysymys on siitä, onko teidän kanssa kaikki hyvin. И в третьем вопросе непростая ситуация в вашей семье, с которой надо работать. Ja kolmannessa tilanteessa ei ole helppo tapaus, niin pitää purkaa ja miettiä, mitä voidaan tehdä siinä tilanteessa. Millä tavalla. И сейчас мы перейдем, еще вопрос задавали в зале на перерыве, к ответу на вопрос, что же вообще делать, чтобы не быть зависимым от докторов, от целителей. Eli siirrytään yhteen kysymykseen, mikä oli esitetty tuossa tauolla. Niin mitähän muuten voisi tehdä, että
ei olisi kiinni lääkkeistä ja lääkäreistä ja Kansanparantajista. tai kansanparantajista. В том числе и независимым от меня. Ja kenestä? Потому что мне бы хотелось видеть вокруг независимых людей. Eli Елена haluaa nähdä, как независимые будут. Että teistä tulisi riippumattomia ihmisiä. Tai hän haluaa nähdä vieressä riippumattomia ihmisiä. Когда люди обращаются ко мне за помощью, Silloin kun ihmiset kääntyy мы hänen садимся puoleen, разговаривать, me istutaan ja jutella. и они сидят с горящими глазками, Ja ne istui niille silmät hehkuvat. сейчас она мне скажет какой-нибудь секрет. Että nyt Jelena kertoo jotain salaisuuden. Волшебную палочку. Anta taikasauvan. Я же заплатил деньги. Olenhan maksanut sille. То есть сейчас что-то произойдет интересное. Nyt pitäisi tapahtua jotain kivaa. Расскажу вам секрет. Kerron salaisuuden. Начинаю тест, потому что секрет будет в конце пути. Me aloitetaan testistä, Мы koska начинаем salaisuus tulee olemaan tien loppupuolella. с раздельного питания. Me aloitetaan oikeasta ruokavaliosta. Мы не смешиваем белки и углеводы. Хилихидратия ja протеиния. Me ei sekoiteta yhteen hiilihydraatteja ja proteiinia. Об этом вы можете узнать в интернете без меня. Siitä aiheesta voitte ottaa lisätietoa netin kautta. И когда, как правило, я произношу эту фразу, Yleensä silloin, kun mä kerron tästä, глазки тухнут. hehku silmissä loppu. Затем я говорю следующее. Sitten mä kerron seuraava. Физическая нагрузка Fyysiset, eli urheilua. Urheilua aamulla, urheilua päivällä, urheilua illalla. Угадайте, что случается с глазками? Ja niin, mitä mieltä olet, mitä tapahtui silmien kanssa taas? Mitä ne? Затем я говорю, Sitten mä kerron seuraavan. что мое любимое? Морально-этические нормы. Moraalieettiset käyttäytymiset. Tai eli Моральные нормы и стандарты. standardit. Moraalieettiset standardit. Что с глазками происходит? Mitä Как tapahtui правило, silmien kanssa? уже воспринимается как издевательство. Niin ihmiset rupeavat suhtautumaan, että tämä on kidottelua. То есть уже вот так. Eli ne on aika... What happened? Еще. Очистите все системы организма естественными способами, без таблеток. Eli elimistön puhdistus ilman lääkettä, luonnollisella tavalla. Клизма как будет по-фински? Ну, ты уж, Ян, сразу про клизму. Хочешь, чтобы люди разбежались? Как? Хуйске? Руйске? На наших семинарах много свободных людей, большой процент. Meidän tapahtumistilaisuudessa on aika paljon vapaita. И я всегда поощряю Ihmisiä. их самовыражение. Aina hyväksyn niiden luomisen tavat. Когда вы будете смотреть эту лекцию, Silloin kun te katsotte tätä videota, улыбнитесь вместе с нами, hymyilkää meidän kanssa, потому что вы заметите, koska huomaatte, что о клизме сказали все, кроме меня, koska peräruiskasta puhui kaikki muut paitsi Jelena.
И последний пункт. Общайтесь с яркими, здоровыми, красивыми людьmi. Ja viimeinen koodi on se, että luokaa ystävyyssuhteet kauniiden, kirkkaiden ja puhutaan ei ulkonäöstä, vaan olosta, mikä syntyy ihmisen tapaamisessa. Здесь хорошее пояснение из зала, что если человек некрасивый, значит мы с ним не общаемся. Anteeksi, olen kääntänyt heti vastauksen, mikä oli mun vastaus. Eli, Здесь вопрос, что для вас есть красота. joo, tässä on kysymys siitä, mikä on kauneus teille. В нашем сообществе нет деления людей по социальному признаку. Meidän porukassa ei ole jakoa где? No, sosiaalisessa tilanteessa. Ei jaeta ihmisiä sosiaalisen tasoihin, sosiaalisiin tasoihin. Есть у вас деньги или нет, для меня не имеет никакого значения. Onko teillä rahaa vai ei? Ilenalle ei ole mitään väliä. У нас нет дискриминации по возрасту. Meillä ei ole mitään ikäsyrjimistä. Я буду с 3-летним ребенком разговаривать так же, как со взрослым. Puhutaan 3-vuotiaan kanssa samalla tavalla niin kuin aikuisen kanssa. И буду пресекать любую дискриминацию по возрасту на наших мероприятиях. Aina pysäytän ikäsyrjäytymisen meidän porukassa. Для меня не имеет значения, насколько красивые у вас черты лица. Hänellä ei ole mitään väliä, minkälainen teille ulkonäkö tai Для меня имеет значение только одно. kasvon ulkonäkö. Hänellä on tärkeää on vain yksi juttu. Хотите вы развиваться или нет? Haluatteko te kehittyä vai ei? И вы подтверждаете это конкретными поступками или нет? Ja todistatteko te sen tietyllä tai Некоторые jollain teolla? Некоторые из вас поднялись сегодня в 4, в 5, в 6 утра, чтобы приехать сюда. Esimerkiksi joku teistä on herännyt ennen 4-5 aikaa aamulla, että pääsit tulemaan tänne. А некоторые греют до сих пор попку на диванчике. Toiset sitten nukkuu edelleen. И это для меня критерий. Ja se on mulle just se, mitä erottaa teitä. Если вы будете делать весь этот комплекс Jos te teette se kokonaisuus и не один раз в году в бассейне поплавал, se tarkoittaa esimerkiksi fyysiset tai urheilua ei kerran vuodessa uintia vaan, то демонические сущности не будут чувствовать себя хорошо внутри вас. niin eli jos tehdään se kokonaisuus, niin ne oliot, demoniset oliot, ne eivät tykkää olla teidän sisällä. И возникает вопрос, Niin sitten syntyy kysymys. не вершина ли это эволюции? Onko tämä Но можно ли закончить Окей. развиваться, если ты уже все это делаешь? pääpiste vai ei? Эй. Se ei ole. Потому что на каждом уровне существуют свои демонические сущности. Koska jokaisessa tasossa on omat demoniset oliot, которые созданы для вашего развития. siis kehitystasossa, jotka on kehitetty just teitä varten. Потому что Бог заботится о каждом из вас. Koska Jumala huolehti jokaisesta meistä. И Он специально создает специальных демонов. Ja hän luo tietynlaiset demonit tietynlaisen kohtaan. Для того, чтобы развивать людей разного уровня развития. Että ihmiset eri kehityskohdassa pystyisi kehittyä edelleen. Вы можете быть известным спортсменом, Te voitte olla julkinen urheilija с красивыми чертами лица, kauniilla faceilla, здоровым, terve, без единого глиста в организме.
ilman yhtä parasittia elimistössä. Вы можете питаться праной. Te voitte ruokia itseäsi ilmalla. Ja niin prana. Energialla, joo. Te voitte ruokia itseäsi luonnon energiaa. Но даже у таких людей есть свои проблемы. Ja niilläkin ihmisillä on omat ongelmat. И, как правило, чем выше уровень, Ja yleensä miten korkeampi taso, тем сложнее игра. sitä vaikeampi peli. Потому что когда у вас есть власть, деньги Koska jos teillä on valta ja raha и высокое социальное положение, ja sosiaalinen elämän asema on korkealla, вы уже играете на другом уровне. te pelaatte eri asemalla, eri asteikolla ja jotakin. Вы можете стать как просветленным. Valaistunut? О, да. Teistä voi tulla valaistunut. И вы можете превратиться в демона, Tai teistä voi tulla deemoni, который будет устраивать войны, joka järjestää sodat, воровать ваши деньги, ryöstä teidät, развращать ваших детей. Ян таких слов не знает, хороший мальчик, да. hyväksi käyttää teidän lapsia. Не все так однозначно. Se ei ole niin yksinkertainen. Но я рекомендую этот комплекс Kuitenkin neuvon teitä käyttää tätä kokonaisuutta, чтобы вы чувствовали себя более-менее хорошо. että teidän omatunto olisi ja oma olonsa parempi. Почему я говорю более-менее? Miksi sanon jotenkuten parempi? Потому что старение – это болезнь. Koska ikääntyminen on sairaus. Люди не старые, Ihmiset eivät ole ikääntyneet, люди заболели. ne on vain sairaana. И это можно поменять. Se voidaan muuttaa. Но мастер всегда работает на энергии ученика. Mutta maisteri aina toimii oppilansa energialla. Не бывает такого, что мастер приходит к ученику Ei ole semmoista, että maisteri tulee oppilaan luo и говорит: пожалуйста, давай жить по-другому. ja sanoo, että hei, eletään hyvin, Прошу тебя. please. Как правило, система работает наоборот. Se on toisenlaista. Yleensä se on toisinpäin. Ищите ярких и развитых людей, Etsikää kirkkaita ja kehittyneitä ihmisiä, которые могут пройти с вами часть этого пути. jotka voi kävellä osa sitä matkaa teidän kanssa. Обменяйтесь с ними вашими сокровищами. Vaihtakaa keskenään teidän aarretta. Jakakaa aarteita keskenään. Есть ли вопросы? Onko kysymyksiä? Едем дальше. Seuraava. О беспечности сейчас нам расскажет Григорий. Григорий – это эзотерический психолог сообщества. Eli huolettomuudesta kertoo nyt Grigori. Grigori on meidän esoteerinen psykologi. На нашем канале есть видео. Если вы наберете «Беспечность. Разумное человечество», вы найдете большой материал по этой теме. Григорий скажет в 2 словах. Ja meidän videokanavassa on laajasti vastattu tähän kysymykseen, mutta Grigori nyt kertoo lyhyesti, mikä se on. Huolettomuus siis. Вообще-то это встреча Елены, как бы ее проект сейчас, это лекция. Hän pistää vastaan. Ну, 2 слова. Pari sanaa. Беспечность — это тогда, когда в человеке нет внутренней гармонии. Huolettomuus on silloin, kun ihmisessä on ihmisen kokonaisuus on epätasapainoinen.
То есть это не мистификация, это практическое понятие. Eli se ei ole mystikkaa, vaan se on todellisuus. Если человек не гармоничен, Jos se on epätasas, в нем возникают определенные проблемы. sillä syntyy jo tietynlaisia ongelmia. Одна из этих проблем — неумение отслеживать процессы, которые происходят в его жизни. Eli se on kyvyttömyys seurata tietynlaisen tilanteen kehittelyä. И, соответственно, не отдавать им отчет. Joo. Tietämätön. Tiedostamaton. И у каждого человека есть своя проблема. Eli silloin kun Individuaalinen. hän on tiedostamaton niistä tilanneista, niin hän ei näe niitä ongelmia, mitkä hänellä on. И есть много разных способов эти проблемы решать, естественных. On tietynlaisia keinoja tai monenlaisia keinoja, millä voi ratketa niitä tilanteita. Если очень просто сказать, то это гармонизация. Jos sanotaan lyhyesti, se on harmonisointi. Se on vähän niin kuin... Joo, okei. И об этом можно очень много говорить, до бесконечности. Ja siitä voi puhua todella kauan. Так что когда есть конкретный человек с конкретными проблемами, тогда ему можно объяснить, исходя из его ситуации. Eli silloin kun on tietynlainen ihminen ja tietynlaisen tilanteen kanssa, niin hänelle voi kertoa siitä, miten hän voi ratketa sitä tilannetta. Как показывает опыт, именно это эффективно. Eli kokemus näyttää sitä, että vain tämä keino on efektiivinen. Микрофон. Этот комплекс, о котором Елена говорила, он же помогает достигнуть гармонии. Eli se kokonaisuus, mistä puhui Elina, sehän auttaa sitä harmonian saavuttaminen. Есть понятие как технология. Есть Есть понятие мировоззрения. On teknologiat ja on elämän näkemys. Их можно объединить в принципе. Niitä periaatteessa voi yhdistää. И, конечно, этот комплекс будет помогать, безусловно. Tietenkin tämä kokonaisuus tulee auttamaan elämässä. И можно придумать больше или меньше подобных комплексов. Voi kehittää lisää näitä kokonaisuuksia. Вот это минимальная система, исходя из практики Елены, оказывая помощь людям. Tämä on minimivaihtoehto, siis tämä on niinku helpoin ja minimivaihtoehto siitä kokonaisuudesta, mikä on kokemuksen mukaan tässä 10 vuosien aikana kehittynyt. Anteeksi? Человек говорит, при наличии дисциплины. Eli on pieni lisäys, että on itsekuri mukaan ottaen. Если вы сторонник какой-то традиции, духовного направления, jos teillä on oma elämän, jos te seuraatte jotain omaa tietynlaista elämän opetusta, tai siis elämän tavan opetusta, это естественное направление, а не религиозная догма. Se on luonnollinen направление. Se on jos se on luonnollinen suuntaus eikä uskonnon mielipide, то в этой системе будет свои способы, и они по сути будут похожи. Niin sillä systeemillä on, можно повторить? И в каждой системе есть подобные пункты, подобные технологии. Eli jokaisessa semmoisessa systeemissä tai elämän näkemyksessä on tietynlaisia kokonaisuuksia, jotka on ehkä tämän tapaisia ja jotka auttavat.
То есть, по сути, они будут подобны. Eli ne on aika lailla samanlaisia. А по форме проявления могут быть несколько другие. По сути, По форме. по formi. Ne näyttävät samanlaisilta, mutta voivat olla erilaisia. Muoto ja sisältö. Muoto ja sisältö. Eli muoto voi olla samanlainen, sisältö erilainen. Наоборот. Tai toisinpäin, joo. Sisältö voi olla samanlainen, muoto voi olla erilainen. То есть, в принципе, в любой чистой традиции какие-то подобные вещи будут. И эти вещи будут помогать, и в любой другой традиции будут подобные вещи, которые будут также помогать. Как будет традиция? В любой духовной традиции. По-фински. Традиция. Perinne. Perinne, да. Periaatteessa jokaisessa puhtaassa perinnessä on vastaavat kokonaisuudet, jotka pystyvät auttamaan kehityksessä. Каждая традиция рассчитана на людей с определенной психологией, с определенным складом ума. Jokainen perinne on suuntautunut tietynlaisen ihmisen mutta tässä tippui sitten ymmärrys asiasta. Tietynlaisen ihmisen suhtautumisen, eli jokainen perinne vetää omia seurauksia tai ihmisiä, jotka suuntautuvat just siihen. Ne ei käyvät ihan jokaisella, vaan tietynlaisia ihmisiä pystyvät ottaa vasta tietynlaisia seuraamuksia. Вот то, что написала Елена, это минимальный начальный комплекс. Se, mikä on kirjoittanut Jelenessä, on lyhyt ja alkava kokous. No joo. Если вы хотите выйти на уровень энергетики, на уровень магии, то прибавится еще такой же список. Mutta jos te haluatte kehittyä vähän enemmän, siihen voidaan lisätä samanlaisen listan. Достаточно ответил? Да. О, нет. И это хорошо. Давайте. Спроси. Тогда я в принципе знаю, что такое морально-этические нормы, потому что я практикую йогу, и это стоит номером 1, да, соблюдение морально-этических норм. Мне бы хотелось знать ваш список, коротенький список, вот просто чтобы понимать, совпадает ли он с моим или, может быть, что-то не hватает в моем. Eli hänellä on oma näkemys tai ymmärrys siitä, että mikä on moraalieettiset perinteet, niin koska hän harrastaa joogaa, niin hän haluaisi tiedostella, minkälainen tai se lyhyt versio teidän näkemyksestä siitä. Это у Елены хотят спросить или у меня? Да. Kysymys esitetty molemmille. У Елены есть чисто правило доктора. Jelenalla on oma näkemys, eli parantajan näkemys siihen. А у меня еще дополнительные есть пункты, касаемо психологии и касаемо духовных начал. Mutta Grigorilla on siihen lisäksi on, mikä koskee mieliala ja henkisen kehityksen. Если эту информацию можно найти в ваших видео, прям вот свод. Можно. Тогда вопрос снимаю. Просто чтобы... В двух словах это не объяснить. Есть понятие мировоззрения, и оно опирается на определенное количество понятий. Eli tätä ei voi ihan 2 sanalla kertoa, niin ei voi kertoa. Понятие о человеке, о мире, о Боге. Siihen voi lisätä, että muutama kohta, mikä koskee ihmisen, Jumalan ja luontoon ja maailmaan. И о своем месте в этом мире. Ja se siitä, mikä on sun paikka tässä maailmassa. И о своей задаче в этом мире. Ja mikä on sun tehtäviä tässä maailmassa, tässä
elämässä. И зависит от того, насколько высоки у человека личные требования, вот, личные цели, Ja se, я вот дам то или иное количество этих вот базовых принципов. se riippuu kuinka korkealla on tavoitteet ihmiselle. Siitä riippuen hän voisi antaa siihen lisäyksiä. Есть, например, энергетическая этика. Esimerkiksi on energinen etikka. Etikka on eri juttu. Могу конкретный бы пример это- привести. Etiikka. Мгм. И вот в этом списке, например, конкретно про это не написано. Esimerkiksi siitä just tässä listassa ei ole mainittu. И начинающему человеку, ну, это не важно. Ja ihmiselle, joka alkaa omaa polkunsa kehityksessä, se ei ole vielä tärkeä. А на уровне кундалини-йоги это принципиально важно. Mutta jos puhutaan kundalini-joogasta, siitä asteesta, niin se on periaatteisesti tärkeää. В дзене есть такое понятие естественности. Zen opinnossa on semmoinen käsitys, tai joo, что? Естественность. Luonnollisuus. Zenissä on semmoinen Да. käsite luonnollisuus. Joo. И в течение процесса развития человека Ja ihmisen kehitys. Такой тебе сложный язык, слушай. и в процессе развития человека Ja elämän No, да закончим мысль, а? и в процессе развития человека это понятие еще утоньшается. Ja siitä kun elämä jatkuu, niin se periaate vaan menee, утончается это в плане усложняется. Не становится тонким. Se vaan Хиеном. hienostuu. Но если совсем просто, то все в жизни человека должно быть естественно. Вот совсем если просто. Mutta jos aivan niin kuin tavallisella kielellä, niin ihmisen elämässä pitää olla kaikki aivan helppoa ymmärtääkseen. Нужно научиться разбираться в деталях этой естественности. Естественность. Luonnollisuus. Eli ihmisen Что elämässä есть- pitää olla kaikki luonnollisempaa ja luonnollista ja pitää opeta siitä, että pystyy ymmärtämään sitä luonnollista asennetta elämään. Ну, И здесь я предлагаю разобрать конкретные примеры естественности. Еще добавлю. Есть вещи, которые можно понять, Niin kuin on semmoisia asioita, mitä voi ymmärtää, и есть вещи, которые можно почувствовать. Нужно почувствовать, пережить на интуитивном опыте. ja on semmoisia asioita, mitkä tunnen perusteella voi yrittää tunnistaa jotenkin olennaisesti. Niin kuin Например, в дзене большая часть интуитивная. Если говорить просто. Zen-opinnossa on suurin osa on intuitiivinen niinku asana, eli no, Suurin osa asioita ovat intuitiivisia, joo. Suurin osa asioista on intuitiivisia. Совсем в двух словах нельзя все объяснить. Eli on hyvin vaikea kertoa kokonaisuuden kahdessa sanassa. Lyhyesti. Если мы сейчас будем говорить о том, что естественно, а что нет, Jos mä nyt многим ruvetaan из puhua вас, siitä, mikä on luonnollista, mikä ei, многим из вас будет больно. monella tulee sattumaan. Mutta lyhyesti. Это очень важно. Да, один-два примера. Я знаю, что это очень важно. Готовы ли вы к этой боли? Мы же здесь сейчас посмотрим. Э, Eli jos ruvetaan nyt vähän purkaa, niin sattuu, mutta halutaan nähdä, että oletteko te valmiina siihen kipuun. Готовы ли вы сейчас пересмотреть отношение
в обществе людей? Oletteko te valmiina muuttaa oman näkemys ihmisen suhteen? Готовы ли пересмотреть отношения семейные с этой точки зрения? Oletteko te valmiina katsoa uudestaan tai muuttaa mieltä perhesuhteen? Готовы ли, оставаясь в доброжелательном или нейтральном состоянии, пересмотреть сейчас политические и экономические реалии? Oletteko te valmiina katsoa uudestaan poliittiset asiat ollakseen hyvissä mielessä tai vähintään neutraalisessa asennessa? Если сейчас мы это затронем, Jos me nyt ruvetaan sitä purkaa, понимаете, какой резонанс это вызовет в обществе, потому что мы снимаем, и это видео будет опубликовано. ymmärrättekö te mitä siitä syntyy общество, yhteiskunnassa, kun katsotaan sitä videoa, niin Как вы думаете, естественно ли быть гомосексуалистом? mitä mieltä olette, onko luonnollista olla homoseksuaali? Только, пожалуйста, не нужно сейчас говорить мне о демократии, Älkää vaan puhuko mulle demokratiasta. о принятии. Mikä se on? Hyväksynnästä, О всепрощении, anteeksi annosta, о доброте. hyvyydestä, joo, О свободе. vapaudesta. Подумайте, Miettikää, это естественно? onko tämä luonnollista? Miettikää, onko tämä luonnollista? Мужчина и женщина встречаются, чтобы На- создать новую жизнь. Mies ja nainen tapaavat, että perustakseen perhettä, Для того, чтобы у тех, кто сейчас не находится на земле, että niille, jotka eivät ole tällä hetkellä tässä maassa, и где вы все были совсем недавно, missä te olitte joku aika sitten, была возможность воплотиться на земле tulisi mahdollisuus syntyä tässä maassa и сделать свой выбор. ja tehdä sitten oma valinta. Сознанием Бога или сознанием дьявола вы хотите быть? Kenen tietoisuudella te haluatte olla, Jumalan vai saatanan? То есть естественно ли быть гомосексуалистом? Eli onko luonnollista olla homoseksuaali? Я прошу вас сейчас отключить ваши эмоции. Laittakaa kiinni omat tunteet. Мы говорили о том, что мы стремимся превратиться из говорящих животных в людей. Me puhutte siitä, että me halutaan puhuvista eläimistä muuttua ihmiseksi. И для этого нам сейчас нужно контролировать свое астральное тело. Sitä varten meidän pitää nyt kontrolloida meidän keho. Астрал. Можно так Tunnekeho. говорить? Astraalikeho. tunnekeho, да. Tunnekeho. Я расскажу без эмоций, как технический специалист. Eli kertoo nyt ilman tunteita niin kuin teknikko. Есть энергии, которые должны из вашего яйца вокруг вас, вашей ауры, On energiat, jotka ovat teidän aura tai Aurassa. energiakentässä, попадать в пипу. jotka niille energiille pitää osoittautua seksuaalisen keskukseen. Но именно в пипу надо найти слово. Как пипа будет? Elimelle, joo. Но именно в пипу. Sukupuoli-elime. Это пипа? Пипа мужская или женская? Любая. А у них разная, да? Давайте про меня в женскую. Нет, лучше, раз уж мы говорим про геев, мужскую пипу. Penikselle. Пеникселе. Eli Есть энергии. on energiat, jotka osoittautuvat penikselle. Есть энергии, которые должны попадать в попу. Ja sitten on energiat, jotka osoittautuvat anokseen. И
И есть энергии, которые не должны попадать в попу. Ja sitten on semmoiset energiat, jotka eivät kuulu anukseen. И есть энергии, которые не должны попадать в пипу. Ja sitten on energiat, jotka eivät pitäisi päästä penikseen. И если люди не понимают, какие энергии должны куда попадать, Ja jos ihmiset eivät ymmärrä sitä, mitkä energiat mihinkin kuuluu, то у нас получается нераздельное питание. niin meille syntyy väärinkäsitys. Если энергии попадают в непредназначенное для них место, Jos energiat pääsee... Jos energiat menee väärän kohtaan, случаются проблемы. tulevat ongelmat. Человек может внешне быть красивым, Eli ulkonäkö voi olla kaunis. доброжелательным, Ulkonäöstä voi olla ystävällinen, но не уметь использовать энергии. mutta hän ei osaa käyttää energiat. Вы видите его жизнь в размере 50 лет. Te pystytte näkemään sen elämän vain tiettyä ajankohtaa. Если проследить его жизнь в размере 1000 лет, Jos katsotaan sitä elämää pitkällä aikavälillä и развитые люди могут входить в эти банки данных, ja vain kehittyneet ihmiset pystyvät seurata sitä, то вы увидите, кем он родится в следующей жизни. niin ne ihmiset pystyvät näkemään, mitä hänestä tulee ensin elämässä. Я сейчас прошу зрителей, которые смотрят это видео, Pyydän katsojat не совершать энергетических нападений на меня. älkää hyökätkää energisesti minua kohtaan. Я смогу защитить себя. Pystyn puolustautumaan. И Ja не делайте, Ай-яй-яй. не делайте этого. Älkää Оставайтесь tehkö sitä. доброжелательными. Olkaa ystävän mieleen. Мы сейчас говорим без эмоций о технических аспектах использования энергии. Puhutaan nyt teknisestä kohdasta energian käytöstä. Мы уже поняли, что если их использовать не в нужное место, Ymmärsimme jo, että jos niitä käytetään väärin, то получаются проблемы. syntyy ongelmia. И когда ко мне приходят люди в инвалидном кресле Silloin kun invalidi-ihmiset tulee mun luo, и просят им помочь, pyytää apua. я объясняю, что они сделали неправильно Kerron niille, mitä ne on tehnyt väärin и почему они теперь сидят в инвалидных креслах. ja miksi ne on tässä tilanteessa. И это Nyt. всегда очень больно слышать. Se on aina hyvin kivuliasta kuulla. Если энергия, которая должна попадать в пипу, On energia, joka osoittautuu penikseen, попадает в попу, peppuun, то энергосистема человека перекашивается. kokonaisuus rikkoutuu. И в следующей жизни у человека нет возможности ходить нормально. Seuraavassa elämässä ihmisellä on mahdotonta olla Поэтому он ходит вот так terve. Sen takia siitä syntyy или вот так, invalidi. или передвигается на инвалидном кресле. Sitä sama. Вы видите инвалидов на улице, Te näette niitä ulkona. и у вас возникает к ним жалость. Teille syntyy sääli niitä kohtaan. Вы не задумываетесь о том, как действительно помочь человеку. Ette mieti sitä, miten todellisuudessa voi auttaa sitä Вы можете ihmistä. хорошо ухаживать за инвалидами. Te voitte kohdata niitä hyvin. Вы можете заботиться о них и любить их. Te voitte rakastaa niitä ja pitää huolta. Но вы не поможете ему встать с инвалидного кресла. Mutta se ei auta nousemaan pyörätuolista parantamaan. Se ei auta parannukseen. А без этой информации он никогда не исцелится. Ilman sitä infoa ilman sitä tietoa hän ei ikinä parannu. И эта информация всегда очень болезненная. Se tieto on todella Не kivuliasta. каждый может ее пережить. Ei jokainen voi ottaa vasta sitä. У меня был один клиент, Oli yksi tapaus. у которого был рак. Sillä oli syöpä. И
И он совершал по выходным плохие поступки. Joka viikonloppu teki jotain väärin. Скажем так, ему нравилось душить котят в подворотнях. Leikiten sanotaan, että esimerkiksi hän, no может не про котят, Это мой самый любимый пример. Давайте придумайте другой. hän on kurittanut pentuja iltaisin. И он делал это каждую неделю. Teki sen joka viikko. Я сказала ему, Sanoin sille, что прежде чем я займусь твоей проблемой, ennen kuin aloitetaan käsittelemään sun ongelmaa, тебе нужно перестать обижать животных. sun pitää lakata kurittaa pentuja. И он ответил мне, Hän vastasi, что он скорее умрет от рака, mieluummin kuolen syöpään. чем перестанет делать плохие вещи по отношению к котятам. Mieluummin kuolen, mutta en lopeta. Он умер от рака через 2 месяца после того, как я сказала ему это. Hän kuoli 2 kuukauden päästä. Его застали душащим котенка. Он умер прямо на месте. Hän kuoli pentun päälle silloin, kun se kutitti sitä. Все не так просто, как кажется со стороны, друзья. Eli ei ole niin, miltä se näyttää. Tilanteet eivät ole semmoisia, miltä ne näyttää. И я готова принять каждого человека в любом состоянии здоровья. Olen valmis auttamaan ihan jokaista ihmistä, ihan missä tilanteessa vaan, Который готов пережить боль. joka on valmis voittamaan oman kivun И который встанет с кресла. ja joka pystyy sitten noustamaan omasta pyörätuolista. Siis joo. Правильно ли я понял, что гомосексуалисты, они также такие же инвалиды, как те, которые сидят на креслах, и в следующей жизни они будут сидеть на креслах. А что они сделали? Да, что они сделали такого в предыдущей жизни, что они получили такое повреждение? Ymmärsin niin, että homoseksuaalit ihmiset ovat yhtä sairaana kuin ne pyörätuolissa olevat invalidit. Niin esimerkiksi jos ne syntyy seuraavassa elämässä invalidiksi, niin mitä ne on tehnyt viime elämässä, että niistä tuli nyt homoseksuaaleja. Например, они совращали детей. Esimerkiksi ne ovat hyväksi käyttäneet Или, lapsia. или смотрели на то, как другие совращают детей и молчали. Tai ne ovat katsoneet sitä, että joku muu teki niin, mutta olivat vaiti. Карма бездействия наказывается так же, как и карма действия. Se on karma. Это важные понятия. Давай еще слова. Välinpitämättömyys on yhtä sama kuin... Карма действия и карма бездействия наказываются одинаково. Eli karma teon perusteella on yhtä sama kuin karma pitämättömyydestä. Tekemättömyydestä. Если вы смотрите, как творится зло, jos te seuraatte, tai katsotte, miten teidän paha, и nичего не делаете, ettekä tee yhtään. вы совершаете зло вместе с этим человеком. Te teette sama paha Но я yhtäaikaisen ihmisen kanssa. Я прошу вас быть разумными. Pyydän teitä olla разумные. Järkeviä. Не в каждую драку нужно вмешиваться. Eli ei jokaisen riitan voi osallistua. Всегда оценивайте свои силы. Aina arvioikaa omat voimat. Но не будьте равнодушными к тому, что происходит. Делайте все, что вы можете на своем месте. Mutta älkää olko välinpitämättömiä. Мы все совершали хорошие поступки и плохие поступки в прошлых жизнях и в этой жизни. Jokainen meistä teki hyvää ja jokainen meistä teki pahaa tässä elämässä ja viimeisessä. И я обращаюсь к каждому из вас. Käännän jokaista teitä kohtaan. Не судите себя. Älkää arvioika, älkää tuomioika itseänne. Давайте разорвем этот круг. Pistää sille
Lopetetaan se, keskitytään se. Вы можете разорвать этот круг прямо сейчас. Keskitytään se siis keskitytään se jatkuva kehä. В любой момент вы можете разорвать цепь зла, которую соткали. Joka hetkellä me voidaan pysäyttää sen ketjun, tapahtumaketjun. Некоторым кажется, что они живут в замкнутом круге. Joltakin tuntuu siltä, että se asuu jatkuvassa kehässä. В прошлой жизни, допустим, человек был черным трансплантологом. In English, please. В прошлой жизни человек похищал людей, вырезал у них органы и продавал их. Esimerkiksi viimeisessä elämässä ihminen oli sarja elimistöjen myyjä, jotain semmoista. Musta elinkauppias, totta kai. Viimeisessä elämässä oli elinkauppias. А в этой жизни он рождается с раком костного мозга. Siitä seurasi, että hän tässä elämässä syntyy Скажи кость просто. ydinluun syöpä. Я не хочу сказать, что все, кто родился с раком костного мозга, En halua sanoa, että ne ihmiset, joilla on ydinluun syöpä, в прошлой жизни продавали органы других людей. ovat olleet viime elämässä elimistöjen myyjänä. Но это очень распространенная причина. Se on aika yleinen syy siihen. И кажется, что из этого круга нет выхода. Tuntuu siltä, että siitä kehästä ei pääse irti. В прошлой жизни ты делал плохие вещи. Jos tehnyt viime elämässä jotain pahaa, В этой жизни делают плохие вещи тебе. tässä elämässä tehdään sitä pahaa sulle. И ты становишься плохой. Siitä seuraa, että sä muutut И taas делаешь, pahaksi. и делаешь другим людям снова плохие вещи. Ja taas rupeat tekemään jotain pahaa. И в следующей жизни снова рождаешься плохой. Ja seuraavassa elämässä tapahtuu taas sama И juttu. тебе делают плохие вещи. Sä teet pahaa, sulle tehdään pahaa. И ты снова становишься плохой. Siitä seuraa sama ketju. Каждый из вас может разорвать это в любой момент. Просто Jokainen помните об teistä этом. pystyy repiä sen ketjun jokaisessa hetkessä. Это сложно, Jokaisessa elämän hetkessä. но можно. Se on vaikea, mutta ei ole mahdotonta. Еще более, сказала она и улыбнулась. Lisää. Mitä homoseksuaali-ihmiset tekevät pahaa muille? Мы говорили о том, что тело человека энергетическое населяют живые существа. Puhutte siitä, että ihmisen energinen kenttä täynnä energisiä olioita. И если человек энергии для пипы вставляет в попу, Jos ihminen käyttää väärin energiat, то в нем поселяются существа, которым нравится это делать. niin jos hän käyttää energiat väärin, niin sen luo muuttaa olioita, jotka ovat vähän parasitteja, sanotaan näin. Этим существам нужно размножаться. Niiden olioiden pitää lisääntyä, kyllä. Им нужно поселяться в новые тела других людей. Ne tarvii muiden energiakentät ja ne rupeaa niitä käyttämään. Вы помните, что они работают большой сплоченной командой? Muistattehan, että ne toimii porukoina. Если, допустим, в любую страну вторгается военный отряд, местные жители не всегда могут ему сопротивляться. Это сложно. Esimerkiksi jos johonkin pienen maa hyökkää
asentunut porukka, ne paikalliset eivät aina voi pistää vastaan. Нам нужно создавать такие же группы, такие же отряды, чтобы противостоять этому. Että me pystytään pistämään vastaan, meidän pitää kanssa kokoontua ryhmin. Я предостерегаю вас от одного существенного недостатка. Varoitan teitä yhdestä puutteesta. После этой лекции у вас может сложиться мнение, что люди, которые являются гомосексуалистами, плохие. Jos teille syntyy sellainen mielipide tämän tilaisuuden jälkeen, että homoseksuaalit ihmiset ovat pahoja А вы хорошие. ja te olette hyviä, И вы можете гордиться тем, что вы лучше, чем они. ja te rupeatte ylpeilemään siitä, että te olette hyviä, että te olette parempia. В этом случае вы ничем от них не отличаетесь. Tässä tilanteessa teistä tulee yhtä samaa kuin Вы ne. неправильно используете энергии. Te ette käytä oikein energiaa. Вместо того, чтобы помочь человеку стать адекватным, Siitä vaan, että rupeaa auttaa sitä ihmistä. и не в следующей жизни не сесть в инвалидное кресло, Että hän ei istuisi seuraavassa elämässä invalidi tai pyörätuoli. вы презираете его. Te halveksutte sitä. Вы возвышаетесь над ним. Te kohotatte sen ylle. Вы даже можете унижать его. Te halveksutte sitä. Alistatte sitä. Ничем не отличаетесь от него. Siinä pisteessä ette yhtään erottu siitä. Поэтому призываю вас оставаться доброжелательными или нейтральными в любых ситуациях вашей жизни. Eli kohotan, että olette hyvässä mielessä tai vähintään neutraalisessa asennossa niitä kohtaan. И продолжать собираться вместе, чтобы обсуждать подобные вопросы. Ja jatketaan kokoontua yhdessä, että pystymme käyttämään tällaiset kysymykset Никого läpi не осуждая и не унижая. halveksimatta ja arvostelematta muita. Карма за неправильно использованные энергии заболевания в следующей жизни. Самое частое. Заболевание или сложная жизнь. Eli karma seuraa selmässä siitä, että käyttää väärin energiat on sairaus tai jotain Vaikea elämä. tai vaikea elämä. Ja. Еще боли или что-нибудь хорошего? Еще. Я там уже слышу. Попозитивнее. А? Да. Попозитивнее. Вот если вернуться к этому списку, да, Jos palata Это- siihen, по сути, ну, можно на него посмотреть как на способ управления своей энергией. И когда мы в соответствии с этим списком живем, у нас высвобождается большое количество энергии, которую нам надо направлять куда-то. И вопрос состоит в том, вот если ты ее правильно не направляешь, ты же по этому списку долго жить не сможешь. Не сможешь, вы абсолютно правы. eli Перевод. Да. jos eletään ja käytetään tätä kokonaisuutta, että mikä oli kirjoitettu, ja siitä kehittyy tietynlainen energia. Jos sitä ei ruveta käyttää tiettyyn suuntaan, niin tämä elämäntapa ei voi jatkua kovin kauan. Niin Елена sanoi, että ei voi. Да, и вопрос заключается в том, вот какой наиболее эффективный подход. То есть сначала выстроить вот эти все пункты и потом ждать, что с огромной энергией ты сможешь дальше реализовывать свое предназначение, или как-то вот постепенно, чуть-чуть того, чуть-чуть всего. Eli Me kysymys говорили- on semmoinen, että silloin kun kertyy tietynlainen energia ja silloin kun käyttää sitä kokonaisuutta, niin miten sitä, joko sitä kerätään ja sitten käytetään yhteen ison projektin tai sitten sitä käytetään jokaisessa niin asteella tai kehityksessä. Onko oikein?
että elämän tarkoituksen toteutukseen. Eli toteuttamiseen. Miten sitä oikein käytetään tietynlaiseen toteutukseen. Joo. Сейчас я расскажу вам, как жили наши предки. Kerrotaan, miten meidän esi-isät olivat eläneet. Было поселение. Oli kunta, joo. В поселении, начнем с того, что я понимаю, в поселении был целитель. Eli kunnassa oli kansanparantaja. В поселении жил обязательно маг. То я думаю, здесь уже могло и 150 километров быть. В поселении обязательно жил маг. Eli siinä kunnassa oli kansanparantaja, oli velho, В поселении обязательно жил воин. soturi, Обязательно ремесленник. käsintyö, joku käsintyöntekijä, käsityöläinen. В поселении обязательно жил человек, который производил продукты. Tavarantoimittaja. Можно перечислять много категорий, остановимся на этих. Ne oli just niitä on aika monta, mutta pysähdytään niihin. И в поселении обязательно был человек, который управлял всем этим комплексом. Назовем его князь. Князь Kreivi. Князь, девочки. По-фински. Князь Хотя бы как? по-английски. Kreivi. Как? Ruhtinas. Niin Kreivi. Eli ja oli semmoinen ihminen, joka oli johtanut tätä koko kuntaa, ja se oli ruhtinas. Как думаете, кто здесь самый главный? Mitä mieltä olette, kuka siellä oikeasti on johtaja И почему? ja miksi? Ei kukaan, kansanparantaja. Хороший заход. Kaikki ovat yhtä arvokkaita. Никто не главный. Kuka ei ole Гармоничная siinä система. johtajana, se on harmoninen systeemi. Каждый знает свое место. Jokainen tietää oma paikansa, Каждый уважает другого. arvostaa muita, И каждый делает свою работу. jokainen tekee oma homma. Давайте посмотрим, что случится, если в поселении не будет воина. Katsotaan, jos siinä kunnassa ei ole soturia. Sitä ei voida puolustautua. И что случится, когда некому будет защитить поселение? Mitä tapahtuu, jos joku ei pysty puolustamaan kuntaa? Joku voi hyökätä. Поселение исчезнет. Se katoaa. Что будет, если в поселении не будет человека, который будет производить продукты? Kunta katoaa. Mitä tapahtuu, jos ei ole tavarantoimintaa? Голодать будет, все умрут от голода. Kuolee Что nälkä, будет, если kunta не kuolee будет в nälkä. поселении ремесленника? Mitä tapahtuu, jos ei tule käsityöläistä? Люди будут жить как поросята, Ihmiset rupeaa elämään kuin sika. питаться из лужи, Syö maasta, листьями в лесу. syö ruohoa, Наверное, хорошая жизнь. lehtiä. Что будет, если в поселении не будет целителя? Jos ei tule olemaan kansanparantaja. Какие идеи? Заболеют и умрут. Sairastuu ja kuolee. Что будет, если в поселении мага не будет? Jos ei tule olemaan velhoa. Отупеют и умрут. Отупеют. Сейчас о маге поговорим. Это очень интересный человек. Eli Что puhutaan будет, если kohta не lisää будет velhosta. князя? Jos ei tule olemaan johtaja. Начнут выяснять, у кого что самое длинное. Tulee riita. Пипами, попами, да. Yhteisymmärrys loppuu.
Гармоничная система может жить только тогда, когда каждый на своем месте. Harmoninen systeemi voi elää vain silloin, kun jokainen on omassa paikassa И все вместе. ja yhdessä. И никто не главный. Eikä kuka ole И каждый заботится о johtaja. другом. Jokainen huolehtii toisesta. Поговорим о маге. Puhutaan velhosta. Спрашивают, что же за интересный такой человек, Григорий? Niin kukahan se on? Вообще-то это лекция Елены Анатольевны. Ja, Я бы с другого бы угла бы зашел к этому вопросу. eli Но меня просят ответить. häntä pyydetään kuitenkin vastaan ja hän rupeaa ottamaan sen eri näkökulmasta. Разрушить эту деревню можно, это поселение можно разными способами. Tuhota sitä kunta voi eri lailla. Демоны обычно заходят с той стороны, которая для людей незаметна. Demonit aina hyökkä siitä puolesta, mistä yleensä niitä ei nähdä eikä huomaa. Это либо религия, либо магия. Se on joko uskonto tai se on sitten magia. Защитить от магии не сможет ни воин, ни купец, ни князь, поскольку они в этой области разбираются мало. Magiasta ei voi puolustautua ei käsin työntekijä, ei johtaja, ei Военный. soturi ja kuka siellä. Ei No. muita dальше. Если, конечно, маг не является и целителем, и священником одновременно, и, может быть, руководителем. Такое тоже иногда бывает, но редко. Vaikka on tietenkin semmoinenkin tilanne, että joskus velhokin on johtajana ja kansanparantajana, toimii johtajana, kansanparantajana ja muuten. Ну, последнюю славянскую цивилизацию именно таким способом разрушили. Через магию. Eli religio magio. viimeisen slaavilaisten yhdyskunnan on tuhottu just tällä menetelmällä. И до сих пор продолжают этим же технологиям уничтожать, в общем-то. Ja periaatteessa sitä samaa teknologiaa jatketaan nytkin Ну, и silloin, kun tuhotaan meidänkin yhteiskunta. самое интересное, что большинство об этом даже не подозревает. Mielenkiintoista on se, että suurin osa meistä eivät edes tiedä siitä. Я надеюсь, что я ответил. И к ответу на ваш вопрос, вы спрашиваете как? Никак. Только все вместе, когда каждый выполняет свою работу. Я не зря рассказывала о проекте «Реконструкция». Что как никак? Наталья спросила, используя список, который я дала, можно ли хорошо существовать безошибочно? Eli jos tullaan vähän taaksepäin, niin Natalia esitti kysymyksen, että jos käytetään sitä kokonaisuutta, tai se lista kokonaisuudessa, että pystyy elämään ja kehittymään energisesti, niin ilman jonkunlaista systeemiä niin ei pysty Никак. nikak. Только вместе. Mitenkään, vain yhdessä. Kokonaisuus pitää olla. Вы можете сколько угодно заниматься физкультурой Eli te voitte vaikka olla huippu-urheilija и хорошо питаться. ja hyvin syödä. Но если вам что-то непонятно на морально-этическом плане, Jos jotain ette ymmärrä moraali-eettisessä normissa, нужен специальный специалист, который поможет вам разобраться в этом. eli pitää olla ammattimies, joka pystyy auttamaan teitä. Если его нет рядом, Jos häntä ei ole, вы будете делать ошибки. te teette virheitä kuitenkin. Поскольку мы не вместе, Koska ei ole erikseen kaikki. мы каждый день, в том числе и я, Me joka päivä, varsinkin minä, делаем ошибки. tehdään virheitä. Мы слабые, Ollaan heikkoja, разобщенные.
Помysalla. Erotettuja. Me ollaan erotettuja. У каждого из нас большое количество проблем. Jokaisella meistä on iso kasa ongelmia. Нереализованность. Помysalla. Как? Ага. В смысле, как бы, в смысле, говори, ты такие правильные слова говоришь. Молодцы сегодня, подсказываете. Спасибо большое. Как ты сказала? Незнание своего предназначения. Oman tarkoituksen toteuttamattomuus. И как с этим мы хотим быть счастливыми? Ja miten me niiden ongelmien mukaan voidaan olla onnellisia? Никак. Ei mitenkään. У этой проблемы нет решения. Tällä ongelmalla ei ole ratkaisua, Только вместе. vain yhdessä. Каждый со своим сокровищем. Jokainen oman aarren mukaan. Каждый день обмениваясь советами, рекомендациями, идеями. Joka päivä jaetaan tietoja, Поддерживая aarteita, друг друга. autetaan toisia. Критикуя в нужное время. Kritisoidaan toisiamme hyvällä tavalla. Мы сможем стать счастливыми. Meistä voi tulla sitten Я onnellisia. призываю всех объединяться. Как призывать? Kehotan teitä yhdistäytymään. Логично предположить, что если есть темная сторона демоны, действующие сообща, Извини, пожалуйста, Наталья, хотя бы приблизительно по направлению ответили на твой вопрос? Onko vastattu Natalian kysymykseen? Хотя бы мысли до следующего раза. Будут какие-то? Извини, Дим. Надо. Я вот думаю, как специфицировать. Как дойти до точки, когда свое предназначение начинает быть понятным? Это отдельный вопрос. Через Я его пишу. каким путем? Не на один день дискуссий. Uusi kysymys, että miten voi päästä siihen pisteeseen, että rupeaa ymmärtämään oman tarkoituksen tässä elämässä. Рекомендую всем на нашем видеоканале набирать предназначение «Разумное человечество», начитано большое количество материала. Järkevän ihmiskunnan YouTube-kanavalla löytyy aika monet vastaukset kaikenlaisiin kysymyksiin. И я предлагаю встречаться с регулярностью, чтобы отвечать на ваши вопросы и обмениваться всем вот этим Koska tulee hyviä kysymyksiä регулярно. ja niitä lisääntyy, vaan niin esitän ja kehotan niin kuin nähdä useammin, ja että pääsee vastaan laajasti näihin kysymyksiin. Не на один час дискуссия. Если у Григория есть, может быть, Monien короткая. tuntien keskustelu. То есть вот вопрос, пытаюсь еще специфицировать, то есть каким путем двигаться, да, вот списочек у нас был хороший, то есть вот делаешь по списочку, появляется энергия. Открывается понимание, начинаешь понимать, куда двигаться. Вот так, да? Или сначала пытаешься делать что-то хорошее, параллельно улучшать списочек? Eli kysymys kuitenkin siitä, että miten voidaan käyttää sitä listaa siinä kokonaisuudessa, sitä urheilua ja sitten moraalieettiset normat ja oikea ruokavalio, niitä käytteen missä kohtaa. Я еще по-другому спрошу. Вот сначала зарядка, потом благодаря ней лучше поймешь предназначение, или сначала лучше понимаешь предназначение, это дает силы делать зарядку, и потом еще лучше как бы двигаться вперед? Нет. Siitä, Говорит переводчик. Вопрос перевод. Sitten Вопрос nähdä oma tarkoitus tässä Уже elämässä, mutta se on aika vaikea ja sitä vaikea kysymystä on vaikea kehitellä sillä lailla, että tulisi ymmärrys siitä, että missä vaiheessa ja miten se lista käytetään, että se näkemys oman elämän tarkoituksen aukeisi. Onko se niin kuin näin jotenkin?
Григорий, есть короткий ответ? У меня длинный. On lyhyt vastaus. Когда осуществляется этот список, на определенном этапе зрелости начнет появляться понимание. То есть без этого полностью работающего списка будет не хватать ресурса, даже если придет понимание, не будет ресурса его реализовывать. И поэтому, когда это весь список работает... Перевод. Eli palataan siihen, että tämän listan kokonaisuus yhtä aikaa tai koko ajan käyttäminen antaa mahdollisuuden energian kasvuun, joka avaa ymmärrys siihen, miten asiat toimii. Jos yksikin niistä kohdasta puuttuu tai ei täyttyy, niin vaikka tulee ymmärrys, ei tule olemaan energiaa sitä kehittää tai toteuttaa. Eli lyhyt vastaus on se, että pitää käyttää koko listan jatkuvasti, että olisi energia toteuttaa oman elämän niin kuin tarpeet tai tehtävät silloin, kun ymmärrys niistä tulee. Я все это сказал сейчас? Kyllä. Just, sä sanot sitä kaikki lyhyesti. И когда все это заработает, вероятность реализации становится больше. Sanoin just sitä. Eli just, että silloin kun kaikki nämä toimii, tulee olemaan voimat ja energiat toteuttaa. Я предлагаю каждому из вас задать по одному вопросу, потому что наше время движется к концу нашей встречи. Вопрос у меня такой. Скажите, такие встречи в принципе нужны? Eli kysymys on se, että Нужны. tarvitteko te sellaiset tapaamiset, varsinkin suomen kielellä? Нужны такие встречи? Поднимите руку, кому нужны, потому что, может быть, не нужны. Хорошо, я тогда предложу варианты, что нам делать, как нам дальше и где Aika monet собираться. äänestäneet siitä, että sellaiset tapaamiset tarvitaan täyttää enemmän, useammin. Не знаю, то есть вот когда большое количество людей, да, в какие-то вопросы, получается, не углубляешься, да, куда хотелось бы самому пойти. То есть встречи точно надо, мне вот очень интересно, но как бы насколько такой формат оптимальный. Предложите свой Количество формат. людей? Или что, ограниченное количество людей делать? Ну, может быть, да. Нельзя запретить желающим приходить? Нет, конечно, нет. Я просто вы сказала как мысль, которая пришла. Что Возможно, надо темы делать более узкие. Встреча по такой-то теме. А вряд ли получится, наверное, потому что оно все за все цепляется. Может быть, Например, мы... Например, 3 встречи посетили, а кто-то пришел первый раз, и им опять снова это объяснять. Нет, не будет, У потому нас что есть будет YouTube-канал. видео, и они должны быть отсмотрены. Я думаю, может быть, мы будем потихонечку продолжать и придем к тому формату, который будет для вас всех интересен, удобен, или мы уступим друг другу, потому что мы все-таки семья. Можно добавить. Просто есть такие персонажи, которые, например, говорят, что просмотрите хотя бы там 1, 2, 3 видео, прежде чем приходите на наши встречи. Да, это супер, потому что, например, тоже вот я сейчас состою там в чате аллергомам, и, например, даже консультация с аллергологом, натуропатом, она невозможна до того, как ты не просмотришь все ее видео, чтобы не быть с ней, ну, чтобы быть с ней на одной волне. То есть я рекомендую человеку, да, дать ему рекомендацию, что если вы хотите действительно участвовать на наших встречах, вот необходимо минимум, вот наши видео, которые необходимо просмотреть. Ты можешь просто вкратце совет просматривать все видео до прихода на следующую встречу? Joo, eli tässä puhuttiin, että millä lailla järjestetään tällaiset tapaamiset ja miltä ne tulisi näyttämään, kuinka paljon ihmisiä voidaan ottaa vastaan. Miten tämä voisi laajasti vastailla kysymyksiin, niin ehdotus on semmoinen, että tuleva ihminen tällaisen tapaamisen niin katsoisi 2-3 videota ennen kuin pääsee tänne tilaisuuteen, että olisi enemmän perehtynyt siitä, mistä me tässä keskustellaan. И мне хотелось бы, чтобы каждый человек сейчас задал вопрос из тех, кто еще не задавал. Не получится так, что только сидите, слушайте. Nyt pyydetään esittää jonkun kysymyksen niiltä ihmisiltä, jotka eivät kysynyt yhtään.
Нет глупых вопросов, нет вопросов неправильных. Ei ole tyhmiä kysymyksiä eikä ole vääriä kysymyksiä. Esittäkää kysymys vaan. Да, меня не отпускает вопрос про гомосексуалистов. Да, у Ei меня saanut просто есть друзья. tarpeeksi vastaus. И хотелось бы узнать, меня как раз очень коробит Гомосексуальность. именно презрительное отношение к этому вопросу, поэтому хотелось бы узнать, каким образом можно помогать таким людям. Eli hänelle on kysymys, miten voi auttaa homoseksuaali ориентировочные miten voi auttaa homoseksuaalia? Чтобы помочь кому-то, для начала надо помочь самому себе. Ennen kuin pystyy auttamaan jonkun, pitää auttaa itseäsi. Если беспокоит презрительное отношение к этому человеку или к этому вопросу, Jos teitä vaivaa se suhtautuminen ja homoseksuaalia kohtaan tai omat tunne niitä kohtaan, то прежде всего нужно заняться гармонизацией собственного состояния. alustavasti pitää, tai oikeasti pitää aloittaa omasta itseäsi ja esittää sellainen kysymys, että miksi se vaivaa teitä. Потому что в состоянии, когда вы не гармоничны, Ja sanon siitä vieläkin, että silloin kun te olette siinä tilanteessa, ette ole, tai siis, ситуация только ухудшится. eli siis mä en saanut, как сказать, что epätasapainoinen, silloin kun sä itse olet epätasapainoinen, niin, Леночка, повтори, пожалуйста. Что последнее, что ты сказала? Я вообще здесь? Я вообще не здесь. Да, я где? Я Кто пытаюсь я? сообразить. Да. Да. Joo, mutta sitten tuli seuraava, että pitää ymmärtää, tai esittää ensin kysymys, että miksi sä oot itse epätasoisessa tilanteessa. Nyt on. Хорошо, что вы задумываетесь об этом. Это хорошее качество характера, когда вы хотите помочь другу измениться. Se on hyvä asia, jos te mietitte tällaisesta asiasta. Для Se on этого hyvä надо- silloin, kun te haluatte auttaa. Для этого надо говорить, говорить и говорить об этом в подобных группах. Sitä varten pitää enemmän keskustella tämän tapaisessa tapaamisessa. Пока мы не дойдем до сути гомосексуализма, Ennen kuin me päästään siihen siihen ytimeen, homoseksuaalisen ytimeen, mistä se johtuu. узнав суть, вы поймете, как решить вопрос. Sitten kun ymmärretään ytimeen, niin päästään jotenkin vaikuttaa siihen. Это несложно, дайте себе время. Periaatteessa ei ole vaikeaa, antakaa itsellenne Мы aikaa. обязательно с этим разберемся. Me käsitellään sitä ihan varmasti. Мы видимся с вами первый раз, и за несколько часов вы подняли такое количество вопросов, которые поднимаются в Восточном монастыре в течение нескольких лет. Tänään on ensimmäinen tapaaminen ja siinä nostettu niin monta hyvää kysymystä, niin monta aihetta niin lyhyessä ajassa, jotka jossain luostarissa idässä nostetaan vuoden aikana. Нельзя приготовить хороший борщ, как попало. Soppa pitää keittää huolellisesti. Предлагаю кидать в борщ каждый ингредиент последовательно. Eli jokainen ingredient, jokainen aineks, soppan aineks pitää oikeassa järjestyksessä laittaa soppaan. Просто давайте продолжать встречаться и разговаривать. Ruvetaan vaan jatkaa tapaamista ja purkaa näitä asioita. У вас у каждого внутри свое собственное сокровище. Jokaisessa teissä
sisällä on oma aare. И мы все поделимся друг с другом. Ja me jokainen meistä jakaa sen toisemme kanssa. Просто дайте себе время. Antakaa vaan itselle aikaa. Роман, Kysymys. Kysy joka itse. не новичок. Тогда Диме. Ну да, конечно, спроси, да. У меня еще не все по поводу предназначения. Бывает ли такое, что у человека несколько предназначений, и если, например, сомневаешься в одном предназначении, ну вот что делать, что появляются сомнения, а правильно ли? Voivara предназначения. Eli kysymys on sellainen, että jatketaan sitä elämän tarkoituksesta. Niin silloin kun on, voiko olla, että ihmisellä on useita elämän tarkoituksia, ja mitä tehdä silloin kun epäilyttää, onko valinnut oikein sen yhden niistä tarkoituksesta. Предназначение любого человека – это эволюционно развиться. Jokaisen ihmisen elämän tarkoitus on kehittyä ihmiseksi. А вот выбор способа этого развития зависит от ваших предпочтений. Mutta se valinta riippuu teidän näkökulmasta. Нет разницы, вы просветлеете, будучи бизнесменом или преподавая йогу. Ei ole mitään väliä, mitä te valastutte ollakseen yrittäjänä tai jogan opettajana. Для того, чтобы понять, что вам нравится делать, Siihen, että ymmärtäisitte, mitä teidän pitää tehdä. нужно делать, делать и делать. Очень много Pitää vaan разных вещей. tehdä monet asiat. Если коротко. Lyhyesti. Еще есть хитрость в знаке зодиака вашего рождения On у yksi, каждого человека. on yksi semmoinen kikka jokaisessa meissä, ja se on horoskooppi. Одни люди предназначены для одних вещей, другие для других. Jotkut meistä on tarkoitettu yhteen asiaan, toiset toisen. Я расскажу на примере фирмы. Kerron esimerkkinä firma. Лейки, скажем. Yrityksen esimerkkinä. Вам об этом лучше расскажет Григорий на следующих встречах. Я Grigori коснусь. saa kertoa paremmin tästä, mutta seuraavalla kerralla. Mutta Представим себе фирму. kuvitellaan, että tämä on yritys. Нужен какой-то источник энергии в фирме, постоянный, трансформатор, который ее накапливает и раздает. Для развития. Да. Yrityksen kehityksen tarvii kuitenkin olla joku energialähde. Как правило, подобные люди рождаются в знаке Скорпиона. Как правило? Как правило. Как правило. Как правило. Юлиенса, да? Нет? No, Смущает? olkoon. Yleensä se on skorpioni. Но что может сделать один скорпион в фирме? Mutta mitä yksi skorpioni pystyy tekemään yksinä yrityksessä? Ничего. Ei mitään. Нужен для контакта с внешним миром кто? Близнец. Близнец по-фински. Yhteiskunta tai Как сын? muu maailman kontaktin tai yhteiskuntakontaktit tarvitaan semmoisen kuin kaksoset. Допустим, у фирмы важное задание. Oletetaan, että yrityksellä on tärkeä tehtävä. Они планируют построить клинику альтернативной медицины. Ne
suunnittelee rakentaa hyvinvointikeskus. Но скажите, разве те, кто производит таблетки, будут довольны, что они строят центр, где люди исцеляются без таблеток? Oletetaan, että ne, jotka tuottaa lääkkeet, tuleeko ne olla tyytyväisiä siitä, että joku rakentaa hyvinvointikeskus? Как вы думаете, они будут спокойно смотреть на эту ситуацию? Seuraavaksi ne tilannetta rauhallisesti. Начинается что? Война. Siitä syttyy sota. Кому эта война по барабану? Kenellä on знаков ihan зодиака. sama, onko sota vai ei? М? Лев тоже. Козерог. И не только война. Onko sota vai ei, ihan sama. Переводчику даем возможность. Как козерог-то по-фински? Козерог как по-фински? Kauris. Ihan sama, onko sota vai ei, se on kauris. Поэтому не надо бросать близнеца в войну. Eli ei lähetetä sotimaan kaksoset. Вы нанимаете, Että kaksoset ei puhu kuolleksen sitä vihollista. Ei puhuttaa kuolleksen. вы просто нанимаете в пиар-отдел Козерога, Palkataan vaan kaurista, который приходит к человеку, который производит таблетки, joka menee sen luo, joka tuottaa pillereitä. и говорит, вы кто? Ja kysyy, kuka sä oot? Что-то хотите? Mitä haluat? Жалко-то как вас. Teitä käy sääliä. Благодаря тому, что он так сказал, у этих людей есть возможность продолжать свою работу. Sillä ansiolla, että hän on käynyt ja puhunut se, mitä hän on puhunut, muilla on mahdollisuus jatkaa yritystä. Ну, ударил он Козерога. Jos sä vaikka lyönnyt sitä kaurista, Козерог почесался и пошел дальше. se on vaan kutina sille. Много сотрудников в фирме. Monta työntekijää on yrityksessä. Как сделать так, чтобы внутри был мир и фестиваль? Какой? Мир-фестиваль. Мне послышалось. Нейрофестиваль. Вечный праздник. Miten voidaan tehdä, että olisi rauha ja juhla yrityksessä? Ну, чтобы люди prосыпались с утра и думали, Господи, наконец-то я туда сейчас пойду. Mä tarkoitan sitä, että ihmiset aamuisin herää ja toivoisi mahdollisimman nopeasti päästä töihin. Кто? Слышу, как слышу правильно и скажу. Нет. Девы тоже Нет. у нас человек праздник. Но. Девы просто порядок. Ну, вообще близнецы человек правильно. Нет, слишком много на себя берет. Лев? Нет. Рак. Это существо, которое создает внутреннюю среду. Красота. А рак у нас что будет? Хорошо, что не syöpä. Eli se ihminen, joka antaa sen olon, juhlaolon ja rauhaolo yrityksessä on rapu. А у нас рак есть? Есть? Ну, поднимите руку, порадуйте людей. Он создает внутреннюю среду. Hän kehittää sisäisen
Атмосфера, среда, как будет? Ilmapiiri, joo. Ilmapiiri. Люди хотят приходить в такие компании с утра. Ihmiset haluaa mennä mukaan semmoiseen porukkaan, Потому что там есть люди. koska siellä on hauskaa. Нет рака, все ссорятся. Jos rapoja ei ole, niin tulee riita. Мы о классике, а есть люди с проблемами. Есть нетипичные знаки зодиака. Rapapaparapaparava. Знаки могут быть... Разные, только не заразные. Я думаю, на чаек уже скоро. Давайте поговорим о льве и на чай. Puhutaan leijonasta ja juodaan teetä. Ну, куда его здесь? А может, нам осталось 40 минут и все? Или мы чай собираемся и уходим? Ну, Что еще лучше? вы еще живы? Почти. Тогда про льва. Тогда про льва. Да, 10 там минут на чаек, общение и собираемся быстро. Отпускаем людей. Про льва. Puhutaan leijonasta ensi kerralla, hei. Куда его здесь? Okei. Вообще только один вариант. Только один. Только один вариант. А почему? Остальное бесполезно. Eli puhutaan leijonasta, että miksi hän olisi paras johtaja tähän ja miksi. Возьмет ответственность максимум на себя за все. Прекрасно. Ottaa vastuun kaikista. Oman Еще piikkiin. момент. Корону наденет. Мы про это не говорим. Ну надо же кому-то. Заботиться. У меня мама нет. Она всех окружает любовью и очень... Григорий вам когда-нибудь сделает подарок, расскажет подробно о каждом знаке. У нас лекции есть, набирайте там, допустим, лев, козерог, та-та-та. Вы увидите разумное человечество, много чего отчитано. Почему льва? Мы говорим о качествах льва, да, но что самое важное, что в нем есть, почему его именно в директор? Niin minkälaiset yksityiskohdat on leijonassa, miksi just hän on paras johtavuuteen? У него такое устройство, Sillä on tietynlaiset, что он может Системит. тащить на себе много маленьких поросят. että hän jaksaa vetää sitä porukkaa. У близнеца нет такого устройства. Kaksosella ei ole semmoisia У скорпиона тоже нет такого устройства. И у козерога нет. systeemejä, jotka pystyvät samanlaiseen. Есть подобные конструкции у них? Есть. Jos on vastaavia, Любой из этих знаков зодиака может быть руководителем компании. jokainen horoskoopin merkistä voi olla johtajana, Но для них это не совсем естественно. mutta niille se ei ole luonnollista. Будет напряжение Tulee olemaan painetta и лишняя нагрузка. ja painoa. Григорий смешной случай рассказывал, как женщина в магазине стояла в очереди. Grigori Если kertoi kerran hyvän tarinan. Jos sillä on aika tämän tilaisuuden jälkeen, hän voi Сейчас kertoa попросим его teille. рассказать, если... Отдельная тема Хорошо. для отдельной встречи. Хорошо. Joo, samaa mieltä. Представьте себе, что вы не выспались и произошло ночью с вами что-нибудь, и вы вот пришли как селедка на работу. Kuvitelkaa, että nukuitte huonosti, te olette aika puhki ja semmoisella tulitte töihin. А нужно вести войну с производителем таблеток. Mutta pitää sotia pillereiden valmistajan kanssa. И тут заходит лев, Siinä vaiheessa tulee leijona sisään. внутри селедки. Čo? Внутри все вокруг себя. Kaikki on matala pää И тут заходит лев. ja tulee leijona sisään. У него выдвигаются различные конструкции из его тонкополевых систем. Siinä sen energiakentästä aukeavat tietynlaiset systeemit, Подключаются к вашим системам. kytkee teihin. И он говорит: селедки, Ja hän sanoo, te, подняли nostakaa на войну. sotimaan. Все поднялись.
и на Kaikki войну. nousee ja lähtevät Какой sotimaan. Лева классный. Eli tällä tavalla toimii leijona. На Леве доехали до места военных действий. Sen energialla ne pääsee sotakohteeseen. А там Козерог. Ja siellä on Kauris. Глубже сегодня не пойдем. Me pysähdytään tähän näin. Еще какие-то вопросы? Tä- Не настолько tätä глубокие, teemaa потому voidaan что очень глубоко avata уйти можем. paremmin ensi kerralla. Tähän pysähdytään. Вопрос глубокий, но можно поверхностно. Потому что Kysymys on syvä, у меня есть представление. mutta voi vastata. Хотелось бы его просто подтвердить. Группу людей атакует группа демонов, назовем их, темных сущностей, паразитов. Продолжайте. Есть ли группа с противоположной стороны, которая противостоит этому негативному влиянию? И отдельно ли это положительные сущности или тоже группа? Kuvitellaan, että on ryhmä ihmisiä ja ryhmä demoneita. Jos demonit hyökkää sitä ryhmä ihmisiä, onko niissä sitten ryhmä näitä vaaleita olioita vai onko se sitten ryhmä vastaan? Vai onko se niinku ryhmä tiettyä ihmistä vastaan? Vai onko se kokoontuuko ne sitten kaikki vaaleat meidän puolella vai mitä se menee? Мы говорили о том, что в человеке есть разрушающие и созидающие силы. Me puhuttiin, että jokaisessa meissä on että tuhoutuva puoli sekä И только когда, rakentava puoli. и только когда вы Ja vain silloin kun te воспитываете и тех, и других, чтобы они жили в гармонии, vоспитываете. Ja silloin kun te kasvatte molempia puolia, sekä hyvä että ei hyvä, вы будете жить в гармонии. siitä syntyy harmonia. Eli pointti on se, että meidän pitää käyttää oma energia molempin puolin. Te ei voi kasvattaa vain hyvää. Если вам наступили на ногу, Jos teille astuttu jalan päälle, вы говорите себе внутри себя: мы сейчас не будем кричать на этого человека. siinä hetkessä te sanotte sisäänpäin, että emme rupea huuta sille ihmiselle. А если мы видим, как женщина бьет ребенка на улице, Mutta jos me nähdään, miten nainen pieksatta omaa lasta ulkona, здесь мы возьмем свою энергию разрушения tässä me otetaan oma tuhopuoli tai tuhoenergia kuriin. мы подойдем и остановим это зло. Me tulla siihen ja pysäytetään sitä pahaa. Позвоним в полицию Soitamme esimerkiksi poliisille или остановим женщину, tai pysäytetään sitä naista. или позвоним в центр, как называется, спасения детей. Tai soitetaan lasten suojelupiiriä. На это нужно мужество и сила. Tähänkin tekoon pitää olla rohkeus ja vahvuus, ydin. Потому что если идти глубже, Jos mennään syvemmälle, jos kaivetaan lisää, вы нарушаете право женщины избивать ребенка. te estätte sen oikeus pieksättää sitä lasta. И это плохо, Ja se on huono asia, потому что у нас свободные люди здесь, везде. koska meillä on vapaus. Теперь понятно, насколько это непростой вопрос. Nyt te ymmärrätte, kuinka syvä tämä kysymys on. Молчание – знак согласия. Еще вопросы? Надо чаще перерывы делать, я думаю. У меня есть еще один вопрос. но я Есть, просто давай. перерыва. Не, давайте сразу. Микрофон. У Димы был очень хороший вопрос по поводу
что, если вот, например, после общения с человеком ты еще 2 дня отходишь от общения с человеком, но вот у вас было классное разделение 1, 2, 3. То у меня 3-я ситуация, да, то есть человек является членом семьи, которую я приняла, выйдя замуж, да. И что делать, если вот мне совсем вот, ну, вообще никак не заходит общение с человеком, и нормально ли это, если я избегаю этого общения, хотя как бы это вообще не камильфо? Ну. И ты хочешь это на общественное, да? Ну, мы же не sнимаем ее лично. Слышен только голос и слышен вопрос. Kysymys on se, että oli esitetty semmoinen kysymys, että silloin tietynlaisen ihmisen kontaktien jälkeen tuolla huono olo ja se pahan vointi jatkuu pitkään. Niin tässä tapauksessa on se 3. vaihtoehto silloin, kun se on perheenjäsen. Правильно ли ты делаешь? Вопрос я забыл. Правильно ли избегать общения и хорошо ли это? Onko Правильно спросил? oikein, että yrittää välttää sen kommunikointi perheenjäsenen kanssa? Mitä sen kanssa voidaan tehdä? И что вообще делать в этом случае? Mitä sen kanssa voidaan tehdä? Первое – это принять ситуацию, что вы когда-то выбрали эту семью. Ensimmäinen pitää ottaa vastuu siitä, että joskus te päätitte, että tästä ihmisestä tulee perheenjäsen. Видели вы или не видели проблемы? Oletteko te silloin nähnyt tai ette nähneet sitä ongelmaa? Но вы выбрали эту семью. Te olette valinneet tämän perheen. Теперь будут последствия этого выбора. Nyt tulee seuraukset siitä valinnasta. Не нужно быть жертвой этих последствий. Ei tarvitse olla uhri tässä tapauksessa. Но и не нужно осуждать человека, который выглядит неприятно, неприглядно. Mutta ei tarvitse olla kuitenkin осуждать. Syytä tai arvosta sitä ihmistä kyllä. Каждый случай нужно разбирать индивидуально, потому что в каждом случае свои будут рекомендации и свои будут действия, которые нужно совершить для того, чтобы изменить ситуацию. Joka tapauksessa jokainen tilanne, se on yksikohtainen. Я расскажу. Sitä pitää käsitellä Приведу пример своей семьи. Omalla tavalla ja henkilökohtaisesti, koska jokaisella tapauksella on oma ratkaisu. Приведу примеры своей семьи. Esimerkki omasta perheestä. Один из моих родственников любит выпивать на любые праздники. Yksi perheenjäsenestä, tai ei perheenjäsenestä, vaan sukulaisesta tykkää ottaa alkoholia jokaisen tilaisuuden mukaan. И когда он выпьет, он теряет человеческий облик. Ja silloin kun hän ottaa alkoholia, niin hän muuttuu muuksi kuin ihmiseksi. Я не желаю в этом участвовать. En halua osallistua siihen. Поэтому я не прихожу ни на какие мероприятия, где присутствует этот родственник. Sen takia en osallistu mihinkään sukulaistilaisuuden, missä hän on läsnä. Я прямо и доброжелательно сказала ему об этом. Ja olen kertonut ystävällisesti tästä asiasta hänelle suoraan. Я хорошо к нему отношусь. Että mä suhtaudun hänen hyvin. Я помогу, если он попросит о помощи. Pystyn auttamaan, jos hän pyytää apua. Но я не буду посещать мероприятия с его участием, когда он пьет алкоголь. Mutta en ikinä osallistu semmoisiin tilaisuuteen, missä hän on läsnä ja ottaa alkoholia. Вне зависимости от того, насколько меня будут в семье осуждать. Vaikka kuinka pahasti tai hyvin minusta puhutaan siinä perheessä. Здесь нужно уметь держать удар. Tässä vaan pitää osata ottaa iskut vastaan. И принимать ситуацию, что вы когда-то сами выбрали эту семью для рождения или для замужества. Ja pitää ottaa vastaan siitä, että joskus te päätitte, että päätitte syntyä siinä sukulaisuudessa tai perheessä tai ottaa sitä perhettä itselle. Но не нужно поощрять образ жизни, который вам навязывают. Mutta ei pitää hyväksyä sitä elämäntapaa, mitä teille kehotetaan
нужно прямо говорить об этом и принимать удар, если есть, потому что никогда никто не бывает доволен вашим решением, если вы его делаете. Pitää aina puhua suoraan omat mielipiteet ja siitä, minkälainen elämännäkemys teillä on. Ja ymmärtää sitä, että ei aina voi kaikki olla tyytyväisiä teidän päätökseen. То есть вы не обязаны идти на поводу у демонов. Teidän ei ole pakko mennä, ei ole pakko pelata niiden demonien peliä. Потому что если вы пойдете у них на поводу Mutta jos te kuitenkin pelatte sitä и будете посещать мероприятия, где этот человек употребляет алкоголь, и будете молчаливо поощрять это, ja te osallistutte kaikenlaisiin tilaisuuksiin, missä käytetään alkoholia, te vaitte siitä ja hyväksytte sen. то на языке магов это называется кормить вампира. Velhon kielellä se sanotaan ruokkia demoneita. Вы отдаете сокровища своей души человеку, который этого не заслужил. Te annatte oma sisäiset arret niille ihmisille, jotka on demonin vallassa, sanotaan. Это значит, что вы не получите больше сокровищ, Se tarkoittaa toisin, että te ette saa enemmän aarretta, потому что вы не можете обращаться уже с теми сокровищами, которые у вас есть правильно. koska te ette osaa käyttää oikein niitä aarteita, mitä teillä on. Ja se on kipu. Больше кипуа, Ensi kerralla. хотя бы примерно. Ситуацию надо подробно разбирать, не так все просто. Я бы вот хотела еще на один уровень углубиться, вернуться к этой истории про женщину с ребенком. Можем? Какую историю? Да, когда женщина бьет ребенка, да, вот она почему-то злая, да, это у нее какие-то ее жизненные уроки, ее кармы. Есть ребенок, которого почему-то бьют, у него есть его жизненные уроки, которые он должен пройти. И если я такая вся добрая, в это дело вмешиваюсь, то я совершаю насилие над ними. Я мешаю им делать то, что они, по сути, хотят делать, да, или почему-то там оказались. Почему это хорошо? Почему это хорошо, когда вы вмешиваетесь? Eli haluan vähän keskittyä enemmän semmoisen tilanteeseen, missä oli äiti pieksänyt lasta. Niin jos me mennään siihen väliin, mutta niillä on jokaisella oma karma. Ja miksi se on hyvä asia silloin, kun me mennään väliin? Да, когда я вмешиваюсь, я совершаю над ними насилие. Ja miksi se on hyvä? Да. Eli silloin, kun menen väliin ja pysäytän sen pieksemisen, ja se on toisella sanalla se on niinku huono asia, mutta miksi se on hyvä silloin? Se on pakottamista. Eli että me pakotetaan pysähtymään. Ja se on niinku vapauden riista, tai mikä se on? Vapauden tekoriista. В магии есть правила. Magiassa on sääntöjä. Если вы испытываете какое-то воздействие на себя, jos te kohdatte jotain как воздействие будет? Если вы видите, как женщина бьет ребенка, jos te näette, että joku pieksää omaa lasta, то женщина совершает над ребенком насилие. Niin silloin nainen, se äiti, tekee насилие. Se on väkivalta, lasten väkivalta. Jo. Это значит, что вы можете тоже применить насилие. Se tarkoittaa, että tekin pystytte käyttämään väkivaltaa. Или ответить на уровень выше. Tai nostaa sitä, kohottaa sitä tekoa. Вы всегда отвечаете тем же уровнем. Aina vastata samalla tasolla. Или уровнем выше. Tai taso enempää. Никогда уровнем ниже. Ei koska taso pienempää. Поэтому насилие, когда ты вмешиваешься в ситуацию, когда женщина бьет ребенка, запрещая ей бить ребенка. Ja eli silloin, kun sä menet väliin, se on väkivalta, sitä väkivaltaa kohta, mitä
tekee se äiti. Женщина, совершающая насилие, получает от мира такое же насилие. Eli se nainen tai äiti, joka tekee lasten väkivaltaa, saa maailmalta vastaan samanlaisen väkivaltaa. Или на уровень выше. Tai aste korkeampaa. Можно остановить женщину Voi pysäyttää naista и сделать все, чтобы решить этот вопрос без насилия. ja tekee kaiken, että ei tulisi väkivalta tai ratkaista sitä ongelmaa ilman väkivaltaa. Это не значит, что вам не будет больно. Se ei tarkoita, että teille ei tule kipeä, Но это значит, что люди не будут бить друг друга. mutta se tarkoittaa, että ihmiset eivät pieksa toisiaan. Возможно, у этой женщины отнимут ребенка. Voi olla, että jatkossa sillä naisella otetaan lapsen pois. Или у меня есть что рассказать вам даже про детей, некоторые нюансы, но это на следующей встрече уже. Tai on muitakin vaihtoehtoja lasten kohteen, mutta kerrotaan siitä myöhemmin. То есть это или женщину защитят от ребенка, Tai sitten puolustetaan naista lapsen vaikutuksesta. но это будет без разборок, как в дикой природе. Две обезьянки. Mutta se tulee olemaan ilman väkivaltaa. То есть всегда тем же уровнем, либо на уровень выше. Тот же уровень, вы применяете такое же насилие, уровень выше, вы останавливаете проблему и призываете тех людей, которые могут ее решить, потому что это их работа. Eli jos puhutaan saman tason väkivallasta, se on niin kuin väkivallan pysäyttäminen. Mutta jos puhutaan asteen korkeampaan, niin te pyydätte tietynlaisia yhdistyksiä, jotka pystyvät vaikuttamaan koko elämään, siihen naisen elämään, siihen perheen elämään. Для решения любых проблем всегда есть два способа. Jokaisen ongelman ratkaisuun on aina kaksi vaihtoehtoa. Возьмем, например, агрессию, которая проявляется в отношении вас. Otetaan esimerkkinä aggressiivista kohtelua teitä kohtaan. Вы либо останавливаете источник агрессии, Te joko pysäytätte sitä kohtelua либо уничтожаете его. tai tuhoatte sitä. Есть еще способы, On muitakin keinoja. но они в другой раз это Niistä более длинная puhutaan история. myöhemmin. Se on pitkä keskustelu. Спасибо большое всем.